Welcome back to Revise and Resubmit, and welcome to another weekend book review. I'm Pavlov. And I'm Nikita. I want you to just picture this for a moment. A student, right? Her name's Mayukh. She's at Warsaw University, maybe mid-1960s. Okay. And she has a copy of George Orwell's 1984. Now, this isn't just, a book she picked up. It's actual contraband. Right. Dangerous stuff. Exactly. Her friends, many of them had never seen anything uncensored, like ever. They were genuinely scared, terrified even, to just touch it. Wow. The physical object itself. Yeah. Because if the SB, the security police, caught them, it wasn't just a slap on the wrist. It was immediate expulsion. And then years, potentially, of blackmail, professional ruin. It's devastating consequences. But the few who actually dared to read it, to turn those pages, they were instantly connected like co-conspirators. Bound by that shared secret, that knowledge. Precisely. Yeah. And that single book, believe it or not, became the start, the sort of nucleus of her flying library. Flying library. It circulated, totally covertly, passed around in rucksacks, connecting hundreds, sometimes even thousands of Polish readers, all through those really intense years of the Cold War. That story, that feeling of, quiet rebellion, sparked just by words on paper. It's really the heart of what we're exploring today, isn't it? It absolutely is. And our whole conversation today, it's grounded in this incredible book, The CIA Book Club, The Best Kept Secret of the Cold War. It's written by Charlie English. Right, Charlie English. He's a London-based writer, and maybe you know his other work. Things like The Gallery of Miracles and Madness, or The Book Smugglers of Timbuktu, both really acclaimed. Yeah, fantastic books. And this one, the CIA Book Club, it's relatively new, been generating a lot of buzz since it came out around March 2025. And he's got such an interesting background for this, too. He used to be head of international news at Guardian News and Media. Oh, okay. So he knows the world stage. Definitely. And he's a fellow of the Royal Geographical Society. Plus, he's involved in this project supporting a manuscript library in Timbuktu. That's fascinating, keeping knowledge alive in different contexts. Exactly. But here's the detail I love, just personally. He's training his border collie, Enzo, to work sheep. Okay. Which, if you know anything about border collies, that might genuinely be his toughest challenge. Yeah, you can actually follow their progress on Instagram, apparently. That's brilliant. It grounds the whole thing, doesn't it? This huge geopolitical story, but it's driven by real people with, dogs and daily lives. Totally. And speaking of real people, to you listening right now, whether you subscribe or not, we really, really encourage you. Find some time to read this book. Yeah, absolutely. It's just so thoughtfully put together. It's more than just history. It's a deep look at how ideas truly can shape events. We've put the link in the show notes for you. And what we want to do today is sort of walk through the story as it unfolds in the book, but maybe pull out some lessons, especially maybe for anyone just starting out on, say, an academic path or a research journey. Yeah, that's a great way to frame it. Because this story, it's like a masterclass in how crucial ideas need protecting, how you build networks from scratch, and how, honestly, sheer logistical creativity can overcome what look like impossible obstacles. Okay, so where do we begin? We have to understand the atmosphere in Poland under communism, right? It wasn't just censorship in the way we might think of it. No, it was much deeper. They called it logocracy. The logocracy. Government by words, manipulated words. Exactly. The entire language, public language anyway, was engineered to promote Marxist-Leninist thinking. Anything that contradicted the party line wasn't just ignored, it was actively erased, pushed down that Orwellian memory hole. So if you were trying to research your own country's history, huge chunks were just missing, deliberately. Think about it. You couldn't publicly mention, let alone research, the secret protocol to the Molotov-Ribbentrop Pact. Right, where Hitler and Stalin basically agreed to carve up Poland between them before the war even officially started. That completely undermines the official story of the Soviets as Poland's great protectors, doesn't it? Completely. And maybe even more painful, more foundational. The Katy massacres. Katy. Where the NKVD, the Soviet secret police, murdered something like 22,000 Polish officers, intellectuals, police, just wiped out a generation of leaders in 1940. A massive national trauma. But officially, the logocracy insisted the Nazis did it. So the state is demanding you believe an outright lie about this incredibly painful event in your collective past. It's intellectual suffocation. And that environment, that massive gap between reality and the official story, it creates this desperate hunger for truth. Which brings us straight to that first
big lesson, you could say. The absolute necessity of finding outside perspectives, uncensored sources, something to check against the official line. And that's where someone like Orwell comes in. When his books, 1984 Animal Farm, started to filter into Poland, it wasn't just like reading a novel. No, it was like validation. It confirmed the things people suspected, the things they felt but couldn't articulate because the official language wouldn't allow it. Mayukh, the Polish poet, Nobel laureate, he mentioned that technically Orwell was maybe known only to certain members of the inner party, high-up officials. But when ordinary people or intellectuals outside that circle got hold of it, they were just stunned. The big question was, how did he know? How could this Englishman who'd never lived under that specific kind of regime see it all so clearly? It's because the logocracy was designed to make you doubt your own perception of reality. Yeah. And these uncensored books, as the activist Adam Michnik later put it, they help you straighten your spine. They give you the words, the framework to say, no, what I'm seeing is real. That initial spark, that need for validation, it leads directly to people trying to protect and share those forbidden ideas, like Teresa Baguka and her flying library. Right, starting with that one copy of 1984. But it didn't stay just one book. It became this incredible organized system. Yeah. What were the mechanics like? How did it actually work? Well, by 1978, it wasn't just a few books. The collection had grown to around 500 prohibited titles. 500. That's substantial. It really is. And it wasn't just friends lending to friends randomly. It was structured. There was this covert network of coordinators. Okay. They managed the circulation, often packaging books in bundles, maybe 10 at a time. And these books were always moving. Always in transit. Yeah. They had this phrase, the books rarely touch the ground. They rotated lending addresses every month to try and stay ahead of the SB, the security police. It was decentralized, carefully managed. That level of organization is key, isn't it? It wasn't chaos, it was a deliberate defense of knowledge, protecting the source material. And this environment, this struggle, it also forged key figures in the resistance. People like Miro Sochjeki, everyone knew him as Mirek. His story is powerful too. His path into underground publishing, it was sparked by a teacher, wasn't it? Yes, his high school teacher, Kristina Starczewska. She was incredibly brave. She introduced him to illegal materials like the emigre journal Kultura. Knowing the risks involved? Oh, the risks were horrific. There's this chilling detail where the SB, the security police, actually threatened her. They threatened to have her daughter gang-raped if she didn't cooperate. My God, that's state terror at its most intimate and brutal. Absolutely. But Starczewska didn't back down. And seeing that kind of quiet courage, facing down that kind of threat, that was the trigger for Sochjeki. He saw that the fight wasn't necessarily about guns, like his parents' generation in the wartime resistance. It could be fought with words, with literature. Exactly. And that leads him in the late 70s to move from just resisting to actually building something. He establishes the independent publishing house Enowa. Enowa, which means new in Polish, right? Right. And his goal was huge. He said he wanted to lift society out of the state of apathy. Which sounds almost impossible in that context. How could you possibly print uncensored stuff under the nose of the regime? Well, somehow he did it, or started to, sometimes using illegal presses smuggled in or built right there in Poland. And he became this kind of folk hero because people just couldn't figure out how it was happening. In a state that monitored everything. Paper, ink, printing presses. Yeah. How was someone producing actual, readable, decent quality, uncensored books and journals? It seemed like magic. And their credibility got a massive boost in 77, didn't it? Yeah. With the censor's black book leak. Oh, that was huge. Tomasz Szuszkew, he was a clerk working inside the censorship office in Krakow. Right. And he managed to smuggle out 700 pages of their confidential guidelines. The rule book for the logocracy. The actual how-to manual for controlling information. What did it show? It confirmed everything the underground had been saying. It showed the regime was systematically lying about, well, pretty much everything. Like what specifically? Okay, things like the real dangers of industrial pollution, how bad it was for people's health, massive alcoholism problems the state wanted to hide, the fact they were exporting meat to the Soviet Union even when there were terrible shortages and hunger at home in Poland. Wow. Just confirming the daily reality people saw versus the official propaganda. And the level of detail was just stunning. Micromanaging things down to the specific shade of red ink allowed for marking World War II victory celebrations. Red ink specifications? Seriously. Seriously.
As one Polish émigré writer, Leo Abasub, put it, the documents revealed a truly amazing level of control. It just reinforced how desperately people needed alternative sources of information, something outside this total state monopoly. Which really sets the stage for the next logical step, doesn't it? Yeah. If the local opposition is achieving this much but hitting limits, Yeah. they need bigger backing. They need allies, resources. Exactly. Which brings us to lesson 2, the importance of securing institutional allies and, crucially, the resources they can provide. And this is where, perhaps surprisingly to some, the CIA comes into the picture. The U.S. Central Intelligence Agency. But not in the way you might typically think of CIA operations. This was different. Very different. The key vehicle was something called the CIA's International Literary Center, or ILC. Yep. And it actually grew out of earlier, less successful attempts at psychological warfare. Remember those Winds of Freedom balloon drops? Vaguely, they dropped leaflets. Millions of leaflets, Yeah. posters, even crude copies of Animal Farm. But it was too scattered, too obviously propaganda, didn't really work, easy for the regime to dismiss. Right, so they learned something from that failure. They learned that subtle, high-quality infiltration works way better than just shouting slogans. And the person who really refined this was a guy named George Minden. Minden. And what was his approach? He shifted the ILC's strategy in the late 50s towards what he called a person-to-person giveaway network, primarily through something called the Polonia Book Fund. Okay, so targeting individuals, how did that work? Basically, when Polish citizens were allowed to travel to Western Europe, maybe visiting family, or on official trips, they'd be subtly offered books at certain distribution points. I see. And by 1963, this seemingly small-scale operation had given away over 100,000 books. 100,000, that's not small scale at all. Not at all. And look at what they were giving away. This is why it's called one of the most highbrow intelligence operations ever undertaken. Right, it wasn't just anti-communist pamphlets. No way. They were sending copies of the New York Review of Books, foundational philosophy texts Hannah Arendt, Albert Camus, works by Nobel laureates the regime suppressed, like Mises himself or Boris Pasternak. So, feeding the intellectual hunger with very high-quality material, elevating the whole exchange. Precisely. It made the material harder to dismiss and more desirable, and the structure was incredibly complex. How so? Minden described it as a complex organization. Another veteran called it a huge international spider web. a spider web, meaning Meaning a deliberately opaque network of sympathetic bookshops, publishers, distributors scattered across Europe, London, Paris, Vienna, Munich. all designed so that if you received a book, you couldn't easily trace it back to its ultimate source. Certainly not Langley. Exactly. Plausible deniability built into the structure, and they had key players, long-term assets, like the Literary Institute in Paris. Run by Jerzy Giedroyc, a major figure in the Polish emigre world. Huge figure. And the CIA gave him the code name Curio-hunters. Cabaretta, okay. In the early 1950s, Giedroyc secured CIA funding nearly $10,000 a year back then. Which would be, what, over $100,000 today? Yeah. Significant money. Yeah, serious funding. And it was specifically to expand his publishing, Kultura magazine primarily, and massively ramp up the smuggling of those materials into Poland. So the CIA wasn't just giving books away in the West, they were actively funding the smuggling into the East Bloc. Correct. But then came a really crucial strategic shift. It happened around the 1981 Frankfurt Book Fair. Okay, what happened there? Giedroyc, Cabaretta met again with Mayukh, the guy running NOAA inside Poland. The internal publisher and the external supporter. Exactly. And they had this realization. Because of the rise of solidarity, there was this sort of gray area opening up inside Poland. A bit more breathing room, temporarily. Right, the Solidarity Carnival period. All right. And they figured out it was actually becoming cheaper, more cost-effective to print the books inside Poland using smuggled supplies, rather than printing entire books in the West and smuggling the finished product in. Because wages were so low in Poland compared to the West. Precisely. Maybe $20 or $30 a month was the average wage, so the cost of labor for printing was tiny compared to Paris or London. So the alliance shifts from just supplying finished books from outside to supplying the means of production paper, ink, presses to the inside. A major shift. And that internal capacity became absolutely vital almost immediately because the political weather changed drastically. Yeah, moving into the next phase, the crackdown, the end of that brief opening. We hit segment 3, martial law. The Solidarity Carnival comes to a sudden, brutal halt. December 13th, 1981. General Jaruzelski declares a state of war.
That freezing itself is chilling. It was. He deployed, 80,000 soldiers? 1,750 tanks? Basically used the Polish army against its own people to crush Solidarity, which by then had maybe 10 million members. An incredible crackdown. And where was Mayukh, Mayukh, when this happened? In the worst possible place from his perspective. He was actually in the United States. In the U.S.? Doing what? He was meeting with people in Washington, power brokers trying to get support for Solidarity. He even had a meeting scheduled with the CIA director himself, Bill Casey. Wow. So he's abroad when the borders slam shut? Completely cut off, can't contact anyone back home. He finds out he's now officially in exile. How did he find out? Radio Warsaw started broadcasting lists of people who'd been detained under martial law, and his name was on one of the lists. Even though he wasn't even in the country. Exactly. It was a pre-prepared list. He was stuck. And he actually commented later, the questioning he got from U.S. intelligence trying to figure out what was happening. Yeah. He said it felt like a grilling, weirdly similar to the interrogations he'd faced back in Poland. The irony must have been intense. Being grilled by the CIA right after the Soviets effectively backed a coup in his country. Stuck in exile. What does the opposition do now? This is where lesson 3 really kicks in. Develop robust methodologies, underground protocols. Because the movement didn't just collapse, it went deep underground instantly. And this is where the operational side gets really impressive, right? Mm-hmm. Especially the women involved. Hugely impressive. The women's operational group, the Damska Grupa Operacyjna, was central, led by figures like Helena Shiwo. Shiwo, she had a nickname, didn't she? Dark circles, apparently from chronic sleep deprivation, just working nonstop. Right. And she started the main resistance bulletin. Mazovia Weekly. The goal was immediate. Prove Solidarity hadn't been destroyed. Get something printed, distributed to show the Union still existed, even underground. Which meant they needed to print fast and securely. Exactly. And her husband, Vitek Ushwo, he became the sort of technical genius of underground printing, especially speeding up silkscreen printing. Ah, the silkscreen method. Mm-hmm. Basic but effective. How did she speed it up? This involves underwear, right? It does. The famous knicker elastic story. Okay, explain this. Right, so silkscreen printing involves lifting the frame up after you apply the ink so you can put a new sheet of paper underneath. Normally that takes 2 people, or one person has to manually lift it each time, which is slow. Wojtek rigged up the frames using elastic, apparently donated by a friend. Knicker elastic, okay. So the frame would automatically spring back up after each print. It seems like a tiny thing, but it meant they needed fewer people to run a press, crucial when you're hiding, and it drastically sped up production. That's brilliant. Pure practical ingenuity under pressure. Finding ways to make the logistics work. And logistics included security. Operational security, OPSEC, became everything. This young astronomer, Tamas Klebowski. An astronomer, applying scientific method to conspiracy. Pretty much. He'd been sleeping rough at the Copernicus Astronomical Center to avoid being caught. He started writing security advice, which became this hugely popular booklet called The Little Conspirator. The Little Conspirator. What kind of advice was in it? Really practical tradecraft. Like, the French Connection, how to slip off a train just as the doors are closing to lose anyone tailing you. Okay, real spy stuff. Yeah. And things like constantly training yourself to memorize license plates, just building that awareness. And it wasn't just about avoiding capture, right? It was psychological, too. Definitely. It included something called the interrogation game. The interrogation game? It was like a quiz, inviting readers to think about their own potential weak spots, how they might react under pressure, the tricks interrogators use, making security a proactive thing, not just reactive. Preparing people mentally. Because the underground structure itself was massive, wasn't it? Unbelievably so. Iwa Kulik, another key figure, helped build this incredible infrastructure in Warsaw, a network of around 300 apartments. 300 safe houses. Used for everything. Yeah. Mail drops, secret meeting places, storing equipment, printing workshops. And they had this complex rotation system. An address would be used, then left to cool off for a month or 2 to avoid detection. This protected the Solidarity leaders who were living completely hidden. And couriers moving between these places. They became masters of their craft, using specially made bags with false bottoms to hide materials from militia patrols at checkpoints. It was this whole ecosystem, this network of safe addresses and skilled couriers that kept information, the vital source material, flowing despite the crackdown. It's just... The level of organization required is staggering.
Which leads us into the next phase, where the external support coordinated from exile becomes critical again. Right. Segment 4, the center of gravity for smuggling shifts to Paris, where Tojeki, now codenamed Raphael, Okay. he essentially becomes the unofficial minister for smuggling, orchestrating this complex international supply line into the underground. So what kind of stuff were they smuggling now? Wasn't just books anymore, presumably. No, the request from inside Poland became much more technical. It showed they weren't just distributing ideas, they were trying to maintain a professional publishing operation underground. Like what? Give me some examples. Okay, they needed basic supplies, sure, like recipes for making ink, blank printing plates, but also more advanced stuff, radio scanners. To listen in on police communications. Exactly, and very specifically, replacement golf ball typing heads for IBM Selectric typewriters. The golf balls. Why were those so important? Seems like a tiny detail. But it was all about quality and credibility. How so? Those Selectric type heads, they produced really clean, sharp, consistent type. It looked professional. Right, not like something typed on a dodgy old machine. Exactly. If the underground papers looked amateurish, it was easy for the regime to dismiss them. They needed that Western tech to produce professional-looking print, to show they were a serious, organized opposition. Maintaining standards even underground. And who was actually doing the driving, the physical smuggling? A whole network of brave people. The book highlights one courier in particular, Jackie Shallot. Shallot. Who is he? He was actually a French left-wing union member, so maybe not the typical profile you'd expect. But he was dedicated. He drove this van back and forth. With hidden compartments? Yeah, professionally built ones. Apparently one was so big they once used it to smuggle in an old dentist's chair. A dentist's chair? Why? You know, the book doesn't specify, but maybe for treating activists in hiding, it just shows the range of things needed. Anyway, this went on until 1984 with the Shallot affair. Okay, what happened there? The risks must have been immense. Huge. And this brings us to lesson 4. The ultimate risk, but also the power of international pressure when things go badly wrong. Shallot got caught. How? After all that time? A tiny detail. Customs officers at the border noticed the van's inside measurements seemed slightly shorter than the outside. They found the compartment. Oh no, that must have been a disaster for the network. It was a huge propaganda coup for the communists initially. See? Foreign agents interfering, but then it backfired spectacularly. How? Because of cultural power. Celebrity power, actually. Simone Signoret, the legendary French actress. Ah, yes. Major star. Her husband, Yves Montand, had been a communist sympathizer, but turned into a really strong solidarity supporter. Signoret herself was gravely ill at this point, but she threw herself into campaigning for Shallot. Using her fame. Absolutely. She leveraged her Polish Jewish roots, her international status. She organized the Free Jackie campaign, even bought a full-page ad in Le Monde demanding his release. Wow. And got other big names involved. Yeah, people like Gérard Depardieu, the philosopher Michel Foucault, a whole constellation of French cultural icons. And the Polish regime cared about what French actors thought. Deeply. They were very sensitive about their image in Western Europe, especially France. This massive international pressure led by Signoret, it worked. They were forced to release Shallot. That's incredible. It shows ideas and cultural influence crossing borders, actually forcing a totalitarian regime's hand. A powerful example, but sadly, not every story ended like that. While international support could help, the regime was also escalating its violence internally. The ultimate risk was very real. You're talking about Father Jerzy Popiełuszko. Yes. His murder in 1984, it sent shockwaves through Poland. He was preaching nonviolence, wasn't he, from his church in Warsaw? St. Stanisław's Kostka Church. His whole message was about overcoming evil with good. But the regime saw him as a threat. The Soviet paper Izvestia even attacked him by name. Why? What was their specific complaint? They complained he had transformed his apartment into a repository for illegal literature. His fight, like so many others, was fundamentally about the power of the printed word, challenging the logocracy. And the security services abducted him. Yes, SB officers. His body was found 8 days later, weighted down in a reservoir on the Vistula River. Brutal. The regime silencing a priest known for nonviolence. Yeah. How did people react? His funeral was enormous. A massive, spontaneous demonstration of defiance. Hundreds of thousands of people. Banners saying things like, "Our heart was torn out, but we will not give up our souls." Powerful.
And the regime made another mistake here, didn't they? Yeah. They put the killers on trial publicly. They did. Yeah. Probably trying to show some semblance of justice, maybe distance the leadership from the murder. It was the first trial like that since the 50s, but it backfired again. How so? Didn't convicting the killers help them? Not really, because the trial testimony inadvertently exposed the incredible corruption and privilege of the secret police. Details came out. Yeah. Captain Piotrowski, the main killer. It came out he drove an expensive imported car, had lunches on expenses at the best hotels, went on holidays to special ministry-only resorts. While ordinary people were struggling with shortages. Exactly. The contrast was stark. The trial, meant to manage the situation, ended up fueling public anger even more by showing the hypocrisy and privilege of the SB elite. So even in tragedy, the regime kept undermining itself. But the smuggling operations, they continued, right? Despite the risks, though not always successfully. No, the risks were ever present. And sometimes things went spectacularly wrong, like the Regina affair in 1987. Regina affair, what was that? This involved marrying Khalida, the man who had taken over Trzeki's role as the main smuggling coordinator from abroad. Okay. He organized this huge shipment. We're talking $250,000 worth of gear, 5 tons of equipment, presses, computers, vital stuff. 5 tons. That's ambitious. Hugely ambitious. And it got caught. The whole lot. Disaster. What was the fallout? Severe. Firstly, the loss of all that essential equipment was a huge blow. But worse, the shipment also contained some paramilitary items. Paramilitary? Like weapons? Small explosive devices, apparently. Now, whether these were meant for actual violence or something else is debated, but the SB didn't care. He seized on it immediately. Of course. It was a massive gift to their propaganda machine. Suddenly, they could paint the entire opposition, Solidarity, as terrorists. It undermined years of work building that nonviolent image. Ouch. And internally? It got messy. The investigation exposed some of Khalida's own dubious dealings, apparently, and led to arrests back in Gdansk. Crucially, it revealed and worsened splits and arguments between the Solidarity leadership inside Poland and the structures operating abroad. Fueling the internal conflicts the SB always wanted to exploit. Exactly. It was a stark, painful reminder of how high the stakes were and how damaging a single security failure could be. So, heading into the late 80s, the opposition has faced setbacks, the regime is still brutal, but something else is happening, right? The system itself is starting to crumble. Yes, moving into segment 5, the final act in a way. Yeah. The reckoning. And it's driven fundamentally by economics. The whole Soviet-style system was just grinding to a halt. Adam Michnik had that great quote about it. Oh yeah, the radiators. He heard a famous actress complaining her apartment building hadn't had heating for 5 days straight. And Michnik had this sudden realization. The radiators had gone on strike. It wasn't just people protesting anymore. The basic infrastructure of the state was failing. The logocracy couldn't keep the lights on, literally. That put immense pressure on Jaruzelski. And the opposition needed to adapt again, right? This brings us to lesson 5. Lesson 5. Adapting to new media. The underground printing press had been the weapon of choice for years. But now, technology was offering something potentially even more powerful. Video. Satellite TV. Exactly. Poles were getting VCRs. Yeah. And amazingly, people started building their own makeshift satellite dishes. Cheap ones, out of concrete and fiberglass resin used for boats. DIY satellite dishes. What could they watch? Suddenly, they could bypass state TV and get Western channels directly. Things like Super Channel from the UK showing Doctor Who, pop music videos, even softcore porn channels like FilmNet. So a flood of uncensored content completely outside the state's control. Totally uncontrollable. And Trzecki, back coordinating from Paris, saw the opportunity immediately. What did he do? He launched something called Euro TV Contact. Basically, television-free Europe. Using videotapes. Yeah, producing programs, news, documentaries, history the regime suppressed onto VHS tapes, smuggling those in, and people would copy and distribute them. He got funding, about $20,000 a month, arguing this was now the most promising medium to get messages past the censors. Moving from print to video. Adapting the delivery method. And all this pressure, economic collapse, the information blockade breaking down, continued underground activity, it finally leads to the roundtable talks in early 1989. Jaruzelski agrees to negotiate with Solidarity. Partly because Moscow, under Gorbachev with Glasnost and Perestroika,
Wasn't going to prop him up militarily anymore. Right. And they agreed to semi-free elections. Not fully free, but Solidarity could contest a third of the seats in the main parliament, the Sejm, and all 100 seats in a newly created Senate. Which meant Solidarity had to transform itself overnight. From an illegal underground conspiracy to a political party running an election campaign. In weeks. Wow. And they needed a newspaper, right? Yeah. Urgently. Lech Wałęsa gave the job of launching Solidarity's daily paper, Gazeta Wyborcza, the election gazette, to Adam Michnik. Michnik, the veteran activist and writer. Who did he recruit? He basically hired the entire team from the underground Mazovia Weekly on the spot. The same people who'd been running secret presses just months before. Exactly. They immediately shut down Mazovia Weekly, which Michnik called a source of strength, a source of hope during his prison years, and started planning the official paper, their first editorial meetings. Held around a children's sandbox in an old kindergarten building they'd been given. From sandbox to national newspaper. Incredible transition. And the election itself. Solidarity won massively, didn't they? Overwhelmingly. Swept pretty much everything they were allowed to contest. And a huge part of that victory came down to one piece of visual communication. One poster. Ah, the iconic one. A High Noon poster. Explain it. It's brilliant graphic design. A young graphic design student, Tomasz Sarnecki, came up with it. He took the classic movie poster for High Noon, with Gary Cooper as the lone marshal facing down the bad guys. Right. But he replaced Cooper's six-shooter with a folded ballot paper, a voting card, and added the Solidarity logo and the date. High Noon. 4 June 1989. Just perfectly capturing that sense of a peaceful showdown, using votes instead of guns. Exactly. Nonviolent transition encapsulated in one image. And crucially, the printing of that poster, which was plastered everywhere, funded by the CIA. Wow. So the funding stream that started with books ultimately helped print the image that symbolized the end of the regime? A direct line. And Shojeki, Raphael, he finally got to come home in the autumn of '89. After years in exile, they gave him safe passage. Yeah, an iron letter guaranteeing he wouldn't be arrested. And he arrived back just in time to witness these incredibly symbolic moments, like watching the crowd pull down the statue of Felix Dzerzhinsky, the Polish founder of the Cheka, the Soviet secret police, forerunner of the KGB, his statue in a main square in Warsaw. Being torn down by ordinary people, the physical symbol of oppression literally removed. Must have been unbelievable to see. And then, almost immediately, he saw the next phase beginning, this chaotic, raw capitalism emerging. How so? He wanted to film the statue coming down. So he went to the state broadcasting department to try and borrow a camera. Right. Found out they'd already basically privatized themselves. They were renting out the state-owned cameras for profit. Already. The speed of change. Extreme capitalism arriving instantly as the old system collapsed. The logistical apparatus of the logocracy just being sold off. So, looking back at this whole decades-long struggle, what's the verdict? Did the books, the smuggling, the CIA's involvement, did it actually make a difference? Well, according to some CIA analysts reflecting on it later, the impact of this book network might have actually rivaled or even exceeded Radio Free Europe in influencing events. That's a huge claim, rivaling Radio Free Europe. It suggests that the targeted, high-quality literature approach, the psychological warfare through ideas, was profoundly effective. And for the activists on the ground, how do they see it? They saw the tools, the smuggled equipment, as absolutely essential. Wiktor Kolerski, one of the printers, compared receiving those presses during martial law to getting machine guns or tanks during war. They saw it as military equipment for an ideological battle. Absolutely. And Michnik's final thought on it. He said, literature, those forbidden books, they gave people a perspective and values. It allowed you to look at and assess your own country's history. And that knowledge, that perspective, gave people the strength to finally stand up and tell the state, no. It straightened their spines. What an incredible story. From a single forbidden book, passed hand to hand, to a vast international network, ultimately contributing to the collapse of a totalitarian system. It really is monumental. It shows how critical thinking, when it's backed by real logistical skill and just sheer unwavering human resilience, it can literally change the world, using words on paper as the primary weapon. The story of this book club, if you will, is just such a vital lesson in what's really at stake when we talk about intellectual freedom. Absolutely. And maybe for you listening, especially if you're starting out on your own journey of research or just trying to think critically about the world, consider this. The biggest threat that regime posed
wasn't just the physical violence, terrifying as that was. It was the attempt to erase memory, to monopolize language itself. And the resistance fought back by seeking out those banned books, those hidden truths, precisely because they did straighten the spine. They circulated that information no matter the risk, no matter the difficulty. So maybe the question for us today, in our world which is just drowning in information, often noise, what are the hidden narratives now? What are the complex truths that feel difficult or risky to explore? What's the modern equivalent of that flying library from you? What information, what knowledge is straightening your spine? And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগত। আপনারা শুনছেন আমাদের উইকেন্ড বুক রিভিউ পর্ব। আমি নিকিতা আর আমি পাভলভ। 60-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ের কথা বলছি। পোল্যান্ডের ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী তেরেসা বোগুচকা খুব গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে বন্ধুদের একটা বই ধার দিতেন। কোন বইটা? জর্জ অরওয়েলের 1984। ভাবা যায় সেই সময়ে পোল্যান্ডে এই বইটা ছিল পুরো নিষিদ্ধ। হ্যাঁ, রাখা বা পড়াই ছিল অপরাধ। একদম। আর এই লুকোচুরির মধ্যে দিয়েই যেন তাদের মধ্যে একটা অন্যরকম একটা গোপন বন্ধন তৈরি হয়েছিল। কারণ বইটা পড়া বা হাতে রাখাই ছিল সাংঘাতিক ঝুঁকির, শাস্তি অবাধারিত। অরওয়েলের লেখাগুলো তো আসলে তখনকার বাস্তবতার খুব কাছাকাছি ছিল, তাই না? ঠিক তাই। ওরা বলতো অরওয়েল যেন আয়নার মতো তাদের নিজেদের জীবনের ছবিটা তুলে ধরেছিলেন। ওই দম বন্ধ করা সমাজ, যেখানে সরকার প্রতিটা পদক্ষেপে নজর রাখছে, সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। আশ্চর্য। এই অভিজ্ঞতাটাই তেরেসার মনে খুব গভীর ছাপ ফেলেছিল আর জন্ম দিয়েছিল একটা প্রতিরোধের ইচ্ছের। আর সেখান থেকে কি ওই ফ্লাইং লাইব্রেরি শুরু? হ্যাঁ, পরে বন্ধুদের নিয়ে তিনি তৈরি করেছিলেন ওই ফ্লাইং লাইব্রেরি। ভাবুন তো একবার, হাত থেকে হাতে ঘুরে ঘুরে নিষিদ্ধ বই পৌঁছে যাচ্ছে কত শত পাঠকের কাছে, ঠিক যেন জ্ঞানের একটা গোপন স্রোত বয়ে চলেছিল। অসাধারণ একটা গল্প। আর এই গল্পটাই এই প্রেক্ষাপটটাই খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে একটা বইতে। ও, কোন বই? বইটা হলো চার্লি ইংলিশের লেখা দ্য CIA বুক ক্লাব, দ্য বেস্ট কেপ্ট সিক্রেট অফ দ্য কোল্ড ওয়ার। একদম নতুন বই, এই বছর 2025 সালের মার্চ মাসেই প্রকাশিত হয়েছে। চার্লি ইংলিশ নামটা পরিচিত লাগছে যেন। হ্যাঁ, লাগারই কথা। উনি লন্ডনে থাকেন, একজন বেশ পরিচিত নন ফিকশন লেখক। এর আগেও ওনার 3টে বই, দ্য গ্যালারি অফ মিরাকলস অ্যান্ড ম্যাডনেস, দ্য বুক স্মাগলার্স অফ টিম্বুকটু আর দ্য স্নো ট্যুরিস্ট আন্তর্জাতিকভাবে খুব নাম করেছে, প্রশংসিত হয়েছে। তাই নাকি? তার উনি বেশ অভিজ্ঞ একজন লেখক। অবশ্যই। একটা সময় তো উনি গার্ডিয়ান নিউজ ও মিডিয়ার আন্তর্জাতিক সংবাদ বিভাগের প্রধান ছিলেন। আচ্ছা। হ্যাঁ, আর তাকে NPR, BBC, চ্যানেল 4-এর মতো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মাধ্যমে দেখা গেছে। নিউ ইয়র্ক টাইমস, গার্ডিয়ান, টেলিগ্রাফ, ইন্ডিপেন্ডেন্টের মতো বড় বড় পত্রিকাতেও তার লেখা নিয়মিত বেরোয়। বাহ। আর তিনি রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির একজন ফেলো। দারুণ তো, বেশ চিত্তাকর্ষক পরিচিতি। এখানেই শেষ নয় কিন্তু। এখন উনি টিম্বুকতুর মোহাম্মদ তাহার পাণ্ডুলিপি লাইব্রেরিকে বাঁচানোর জন্য একটা প্রজেক্ট চালাচ্ছেন। খুব ভালো উদ্যোগ। আর একটা মজার তথ্য দিই, উনি ওনার একটা বর্ডার কলি কুকুর আছে, নাম এনজো। তাকে ভেড়া চড়ানোর ট্রেনিং দিচ্ছেন। উনি নিজেই মজা করে বলেন এটা নাকি ওনার জীবনের অন্যতম কঠিন কাজ। সত্যি। হ্যাঁ, আর তাদের এই ভেড়া চড়ানোর অভিযান কিন্তু ইনস্টাগ্রামে ফলো করা যেতে পারে। বেশ মজার। দারুণ ব্যাপার তো। আজ তাহলে আমরা চার্লি ইংলিশের এই নতুন বইটার গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করি, কেমন? অবশ্যই। বুঝতেই পারছি, ঠান্ডা যুদ্ধের সময়ের পোল্যান্ড, সেন্সরশিপ আর তার বিরুদ্ধে ওই বই আর তথ্যের লড়াই, এইসব নিয়েই গল্পটা। একদম। আমাদের আজকের আলোচনায় বইটির মূল বিষয়গুলো একটু তুলে ধরার চেষ্টা করা যাক, বিশেষ করে যারা একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন বা গবেষণা শুরু করতে চলেছেন, তাদের জন্য হয়তো এটা ইন্টারেস্টিং হবে। সেই সময়ের তথ্য আর সাহিত্যের লড়াইটা ঠিক কিভাবে চলছিল, সেই ছবিটা যদি একটু বোঝা যায়। একদম। আর আমার মনে হয় এই আলোচনা শোনার পর যদি বইটা পড়ার আগ্রহ জন্মায়, সেটা খুবই ভালো একটা সিদ্ধান্ত হবে। ঠিক। সত্যি বলতে, এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা হোক বা না হোক, এই গভীর চিন্তাশীল বইটি পড়ার জন্য সময় বের করার অনুরোধ রইল। খুব ভালো লেখা। হ্যাঁ, বইটির লিংক আমরা শো নোটসে দিয়ে দেব। দারুণ। তাহলে চলুন শুরু করা যাক সেই সময়কার পোল্যান্ডের পরিবেশ দিয়ে।
মানে 50 থেকে 80-র দশক পর্যন্ত সেখানে তো এক ভয়ঙ্কর সেন্সরশিপ ব্যবস্থা চালু ছিল, তাই না? হ্যাঁ, পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ। সরকার আসলে শব্দের উপর ভিত্তি করে একটা শাসন চালাতো। একটা টার্ম আছে লোগোক্রেসি, মানে শব্দের শাসন আর কি। লোগোক্রেসি, ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, তথ্যের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের একটা সরকারি সংস্থাও ছিল, মেইন অফিস ফর দ্য কন্ট্রোল অফ প্রেজেন্টেশনস অ্যান্ড পাবলিক পারফরমেন্সেস। বাবা, কি নাম! আর তাদের ছিল এক কুখ্যাত ব্ল্যাক বুক। সেখানে নিষিদ্ধ বিষয়ে লম্বা তালিকা থাকত। কি ধরনের বিষয় নিষিদ্ধ ছিল, মানে কয়েকটা উদাহরণ যদি দেন? অনেক কিছুই। যেমন ধরুন, কাতোবিচের একটা ভয়াবহ খনি দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সরকার সেটা চেপে যেতে চেয়েছিল, সেটা নিয়ে লেখা বারণ ছিল। ও। অথবা ধরুন ক্যাটিন গণহত্যা, যেখানে সোভিয়েতরা হাজার হাজার পুলিশ অফিসারকে হত্যা করেছিল। কিংবা ধরুন 1939 সালের মলোটভ রিবেনট্রপ চুক্তির সেই গোপন প্রোটোকলটা, যার মাধ্যমে হিটলার আর স্টালিন পোল্যান্ডকে ভাগ করে নিয়েছিল। মানে নিজেদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো। হ্যাঁ, এই সব নিয়ে লেখা বা পাবলিকলি আলোচনা করা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ভাবুন অবস্থাটা। এই রকম একটা দমবন্ধ করা পরিস্থিতিতেই কি জর্জ অরওয়েল খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিলেন? ঠিক তাই। পোল্যান্ডের মানুষ অরওয়েলের লেখায়, বিশেষ করে 1984 আর অ্যানিম্যাল ফার্মে নিজেদের বাস্তবতার এমন নিখুঁত ছবি খুঁজে পেত যে তারা অবাক হয়ে যেত। তারা ভাবত, এই লোকটা যে কখনো সোভিয়েত ব্লকের কোনো দেশে থাকেনি, সে এত কিছু জানল কি করে? এটাই তো আশ্চর্য। তবে এই জানার একটা বিরাট দায়িত্বও ছিল। নিষিদ্ধ বই রাখা মানেই ছিল মারাত্মক বিপদ। ধরা পড়লে জেল, ব্ল্যাকমেইল, পড়াশোনা বা চাকরি থেকে বরখাস্ত, মানে সবকিছুই হতে পারত। কমিউনিস্ট শাসনের কাছে তথ্য আর ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করাটা নিশ্চয়ই খুব জরুরি ছিল, তাই না? অত্যন্ত জরুরি। দেখুন, তাদের মূল লক্ষ্য ছিল একটাই, জনগণের মনে এমন একটা ধারণা গেঁথে দেওয়া যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি আর সোভিয়েত ইউনিয়নই হলো ত্রাণকর্তা, একমাত্র পথ প্রদর্শক। মানে একটা নিয়ন্ত্রিত ন্যারেটিভ তৈরি করা। একদম। সত্যি ঘটনাকে চাপা দেওয়া, ইতিহাসকে নিজেদের মতো করে লেখা, এটাই ছিল তাদের কৌশল। আজকের দিনে দাঁড়িয়েও এটা একটা বড় শিক্ষা কিন্তু। কিরকম? দেখুন, যখন তথ্যের উৎসকে দমন করা হয় বা ইচ্ছে করে বিকৃত করা হয়, তখন আসল সত্যটা খুঁজে বের করা যে কতটা কঠিন হতে পারে তা ওই সময়টা দেখলে বোঝা যায়। হ্যাঁ, তা ঠিক। এই ধরনের পরিস্থিতিতে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, মানে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, বিভিন্ন দিক থেকে তথ্য যাচাই করার গুরুত্ব যে কতখানি তা বলে বোঝানো যাবে না। এই দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকেই তো নিশ্চয়ই প্রতিরোধের জন্ম হয়েছিল। ওই তেরেসা বগুচকার ফ্লাইং লাইব্রেরির মতো ছোট ছোট উদ্যোগের কথা তো শুনলাম, কিন্তু বড় আকারে কি কিছু হয়নি? অবশ্যই ঘটেছিল। আর এখানেই মিরোস্লাভ চোজেকির নামটা বিশেষভাবে বলতে হয়। মিরোস্লাভ চোজেকি? হ্যাঁ, তার স্কুলের শিক্ষক ক্রিস্টিনা স্টারচেভস্কা, তার কাছ থেকেই তিনি প্রথম নিষিদ্ধ বই পড়ার আর স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অনুপ্রেরণা পান। এরপর 1976 সালে রাডম শহরে শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের ওপর পুলিশ যখন নির্মম অত্যাচার চালায়, সেই ঘটনার প্রতিবাদে তিনি কেওআর অর্থাৎ ওয়ার্কার্স ডিফেন্স কমিটি গঠনে খুব সক্রিয় ভূমিকা নেন। কেওআর? ওয়ার্কার্স ডিফেন্স কমিটি। আর এর পরপরই তিনি গড়ে তোলেন নাওয়া নামে এক বিশাল আন্ডারগ্রাউন্ড বা গোপন প্রকাশনা সংস্থা। নাওয়া এর মানে কি, আর এর উদ্দেশ্যই বা কী ছিল? নাওয়া মানে স্বাধীন প্রকাশনা সংস্থা। উদ্দেশ্য ছিল একটাই, সেন্সরশিপের দেওয়াল ভেঙে মানুষের কাছে সত্যি তথ্য পৌঁছে দেওয়া, সমাজের উদাসীনতা দূর করে সচেতনতা বাড়ানো। বাহ! চোজেকি ছিলেন একজন অসাধারণ সংগঠক। তার নেতৃত্বে নাওয়া শত শত নিষিদ্ধ বই, পত্রিকা, বুলেটিন ছাপিয়ে গোপনে সারা দেশে বিতরণ করত। কিন্তু এটা তো নিশ্চয়ই খুব ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, মানে ভাবতেই কেমন লাগে। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ভাবুন, একবার পুলিশি ধরপাকড়, ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত হওয়া, কর্মীদের গ্রেফতার, মারধর, এসব ছিল একদম রোজকার ঘটনা। উফ! কিন্তু এত বাধার মুখেও নাওয়ার কাজ থামেনি। চোজেকি রীতিমতো একজন কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিলেন তখন। কিন্তু ওর পরিবার? হ্যাঁ, একটা মজার ব্যাপার আছে। ওর নিজের বাবা, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তিনি ছেলের এই পদ্ধতিতে ঠিক ভরসা পেতেন না। বইটাতে আছে, তিনি ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোর এই ছোট ছোট বই দিয়ে কি কমিউনিস্ট সিস্টেমটাকে ভাঙতে পারবি রে? দারুণ প্রশ্ন। কি উত্তর দিয়েছিলেন চোজেকি? বা এই গোপন প্রকাশনার কাজটা চলতো কিভাবে? এর লজিস্টিক্সটা কেমন ছিল? বইতে চোজেকির সরাসরি উত্তর নেই, কিন্তু তার কাজটাই ছিল উত্তর। আর কাজটা ছিল সত্যি নিরাবত্ত কঠিন।
গোপন ছাপাখানা চালানো, কাগজ, কালি, যন্ত্রপাতি জোগাড় করা, সেগুলো লুকিয়ে রাখা, গোপনে বইপত্র বিলি করা আর সবসময় পুলিশের নজর এড়িয়ে চলা, মানে পুরোটাই ছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। ইয়ান ওয়ালস আর তার এক সহকর্মীর একটা গল্প আছে বইটাতে, যা শুনলে বোঝা যায় ঝুঁকিটা ঠিক কেমন ছিল। বলুন না সেই গল্পটা, শুনতে খুব ইচ্ছে করছে। ওয়ালসার তার বলবুটে একবার নেওয়ার জন্য কিছু জরুরি জিনিসপত্র ছাপানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তারা একটা গোপন আস্তানায় যাচ্ছিলেন কাজটা সারতে, কিন্তু পথে তারা বুঝতে পারলেন যে 3 জন সাদা পোশাকের পুলিশ তাদের ফলো করছে। সর্বনাশ! তারপর শুরু হয় একেবারে ফিল্মি কায়দায় লুকোচুরি। তারা ট্র্যামে ওঠেন, পুলিশও পিছু নেয়। আরেকটা পুলিশ আবার একটা গাড়ি নিয়ে ট্র্যামের পাশাপাশি আসতে থাকে। তারপর একটা স্টপেজে নেমে তারা দ্রুত অন্যদিকে হাঁটা দেন, যাতে পুলিশের গাড়িটা ট্রাফিকে আটকে পড়ে। তারপর স্টেশনে ঢুকে একটা ট্রেনে উঠে পড়েন। পুলিশ কি সেখানেও পিছু নিয়েছিল? হ্যাঁ, 2 জন পুলিশ তাদের পিছু পিছু ট্রেনেও উঠে পড়েছিল। তখন তারা আরেকটা প্ল্যান করলেন। একজন ট্রেন ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে নেমে পড়লেন, অন্যজন ওই পুলিশ দুটোকে নিয়ে ট্রেনে ঘুরতে থাকলেন। বাহ, দারুণ বুদ্ধি তো। পরে তিনিও সুযোগ বুঝে পরের স্টেশনে নেমে পালিয়ে যান। অনেক ঝক্কি সামলে ঘুরপথে তারা শেষ পর্যন্ত সেই গোপন ছাপাখানায় পৌঁছান এবং কাজটা শেষ করেন। অবিশ্বাস্য! এই গল্পটা পড়লে বোঝা যায় কি পরিমাণ সাহস, বুদ্ধি আর ডেডিকেশন দরকার হতো এই কাজগুলো করার জন্য। আসলে যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে, সেটা গবেষণা হোক বা অন্য কোনো লক্ষ্য পূরণ, এই ধরনের উৎসর্গ ছাড়া এগিয়ে যাওয়া সম্ভবই হয় না। সত্যি তাই। আচ্ছা, এদিকে পোল্যান্ডের ভেতরে যখন এই প্রতিরোধ চলছে, তখন বাইরের দুনিয়া, মানে ধরুন সিআইএর মতো সংস্থাগুলো, তারা কি করছিল? তারা কি এ বিষয়ে জানতো? তারা অবশ্যই জানত, এবং তাদের নিজস্ব কিছু পরিকল্পনাও ছিল। একেবারে শুরুর দিকে তারা রেডিও ফ্রি ইউরোপের মাধ্যমে খবর প্রচার করত, যা পোল্যান্ডে গোপনে শোনা হতো। হ্যাঁ, রেডিও ফ্রি ইউরোপের কথা শুনেছি। 1951 থেকে 56-এর মধ্যে তারা অপারেশন উইন্ডস অফ ফ্রিডম নামে একটা অভিযান চালায়। বেলুনে করে লিফলেট, এমনকি অরওয়েলের অ্যানিম্যাল ফার্মের হালকা ওজনের সংস্করণও পোল্যান্ডের আকাশে ভাসিয়ে দিত। বেলুনে করে? ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, পরে তারা সরাসরি মেলের মাধ্যমেও বই পাঠানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু জর্জ মিন্ডেন নামে সিআইএর এক কর্মী বুঝতে পারলেন যে বই হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়াই হয়তো সবচেয়ে এফেক্টিভ উপায়। হাতে হাতে বই পৌঁছে দেওয়া? সেটা কিভাবে সম্ভব হতো? মিন্ডেন পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে পোলোনিয়া বুক ফান্ড নামে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করেন। এর মাধ্যমে পোল্যান্ড থেকে আসা ট্রাভেলার, নাবিক, শিল্পী, মানে যাদেরই পাওয়া যেত তাদের হাতে গোপনে বই তুলে দেওয়া হতো। বাহ! ধরুন, স্কটল্যান্ডের বন্দরে আসা পুলিশ জেলে হোক বা লন্ডনে আসা পুলিশ গায়ক দল, সুযোগ পেয়েই বই ধরিয়ে দেওয়া হতো। তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ মোড় আসে 1981 সালের ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বইমেলা। ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বইমেলা, সেখানে কি হয়েছিল? সেখানে মিন্ডেন, মিরোস্লাভ চোজেকি এবং আরেকজন অত্যন্ত প্রভাবশালী নির্বাসিত পোলিশ বুদ্ধিজীবী ইয়ের্জি গিড্রয়েকের মধ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হয়। ইয়ের্জি গিড্রয়েক, তার ভূমিকা কি ছিল? তিনি তো প্যারিসে থাকতেন, তাই না? হ্যাঁ, গিড্রয়েক ছিলেন প্যারিস ভিত্তিক বিখ্যাত পোলিশ জার্নাল কুলতুরার সম্পাদক। কয়েক দশক ধরে এই কুলতুরা পোল্যান্ড এবং পুরো পূর্ব ইউরোপে ভিন্ন মতাবলম্বীদের জন্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে। আচ্ছা। সিআইএ ডিট্রয়েটকে দীর্ঘকাল ধরে সাপোর্ট দিয়ে আসছিল। বই থেকে জানা যায় সিআইএর ফাইলে তার কোড নেম ছিল কিউবি ব্রেচেট্টা। কিউবি ব্রেচেটা? হ্যাঁ, ফ্র্যাঙ্কফুর্টের ওই বৈঠকের পর মিন্ডেন এই বই বিতরণের নেটওয়ার্কটাকে আরও বড় আকারে গড়ে তোলেন ইন্টারন্যাশনাল লিটারারি সেন্টার বা আইএলসি নামে। আইএলসি, এটার কাজটা কি ছিল? আইএলসি আসলে বিভিন্ন বইয়ের দোকান, পাবলিশার, লাইব্রেরি এবং প্রবাসী পুলিশ সংগঠন ও ব্যক্তিদের নিয়ে একটা বেশ জটিল নেটওয়ার্ক তৈরি করে। বইতে এটাকে মাকড়সার জাল বা স্পাইডার ওয়েব বলা হয়েছে। স্পাইডার ওয়েব। এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল পোল্যান্ডের ভেতরে সোভিয়েত প্রচারণার বাইরে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা বইপত্র পৌঁছে দেওয়া এবং সেখানকার ভিন্ন মতাবলম্বীদের নানাভাবে সমর্থন করা। তবে এখানে একটা নৈতিক প্রশ্নও চলে আসে। কি রকম? মানে এই তহবিলের উৎস এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে জানাটা জরুরি। যে কোনো ইনফরমেশন বা সাপোর্টের উৎসের পেছনের মোটিভেশন বোঝাটা কিন্তু সবসময়ের জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা গবেষকই হন বা সাধারণ পাঠক। একদম ঠিক। আচ্ছা, এই 1981-এর কাছাকাছি সময়েই তো পোল্যান্ডে সলিডারিটি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ঠিক এর পরপরই, মানে 1980 সালে পোল্যান্ডের ইতিহাসে একটা মাইল ফলক সেটা।
গডানস্ক শহরের লেনিন শিপইয়ার্ডে শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয়। লেচ ওয়ালেসার নেতৃত্বে। হ্যাঁ, আন্না ভ্যালেন্টিনোভিচ নামে এক জনপ্রিয় ক্রেন অপারেটরকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে লেচ ওয়ালেসার নেতৃত্বে এই আন্দোলন শুরু হয় এবং দেখতে দেখতে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে, একটা বিশাল গণ আন্দোলনে পরিণত হয়। সরকার শেষ পর্যন্ত আলোচনায় বসতে এবং অনেকগুলো দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। তার মানে একটা আশার আলো দেখা গিয়েছিল। পরিস্থিতি কি তাহলে একটু ভালো হয়েছিল? হ্যাঁ, পরের প্রায় 15 মাস পোল্যান্ডে একটা তুলনামূলকভাবে মুক্ত পরিবেশ ছিল। অনেকে এটাকে কার্নিভাল অফ সলিডারিটি বলে। এই সময়ে স্বাধীন প্রকাশনার ওপর বিধিনিষেধও অনেক কমে গিয়েছিল। কিন্তু এই স্বাধীনতা বেশি দিন টেকেনি, মস্কোর চাপ বাড়তে থাকে। অবশেষে 1981 সালের 13ই ডিসেম্বর পোল্যান্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল ভojciech জারুজেলেস্কি মার্শাল ল বা সামরিক আইন জারি করেন। মার্শাল ল? তার মানে তো পরিস্থিতি আবার সাংঘাতিক খারাপ হয়ে গেল। ভয়াবহ বললে কম বলা হয়। সেই রাতেই হাজার হাজার সলিডারিটি কর্মী, লেখক, বুদ্ধিজীবীকে ঘুম থেকে তুলে অ্যারেস্ট করা হয়। লেচ ওয়ালেসা, গ্রাজেগর্জ বগুটার মতো শীর্ষ নেতারাও ধরা পড়েন। কি ভয়ঙ্কর! জেচেক কুরনের মতো কাউকে কাউকে তো নকল মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হলো, রেডিও টিভি বন্ধ, পুরো দেশটা যেন রাতারাতি এক ভীষণ জেলখানা হয়ে গেল। এই চরম সংকটের মুখে প্রতিরোধ কি একেবারে ভেঙে পড়েছিল? মানুষজন কি করল তখন? না, এখানেই পুলিশ জনগণের ওই দৃঢ় মানসিকতার পরিচয়টা আবার পাওয়া যায়। যারা গ্রেফতার এড়াতে পেরেছিলেন, যেমন জিবিগডিনো বুজাকের মতো নেতারা, তারা সঙ্গে সঙ্গেই আন্ডারগ্রাউন্ড বা গোপন কাঠামো পুনর্গঠনে লেগে পড়েন। আবার নতুন করে? হ্যাঁ, আর এক্ষেত্রে হেলানা লুচিও, এওয়া কুলেক, ইয়োয়ানাস চেসনার মতো নারীরা অসাধারণ সাহস আর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। তারা উইমেন্স অপারেশনাল গ্রুপ গঠন করে লুকিয়ে থাকা নেতাদের রক্ষা করা, তাদের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখা, তথ্য সংগ্রহ ও বিলি করার মতো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো চালিয়ে যেতে থাকেন। তার মানে মহিলারা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। অবশ্যই। এই সংকটকালীন তৎপরতা দেখিয়ে দেয় কঠিন পরিস্থিতিতে মানুষ কিভাবে দ্রুত মানিয়ে নিতে পারে এবং লড়াই চালিয়ে যাওয়ার নতুন পথ খুঁজে নিতে পারে। এই পরিস্থিতিতেও কি গোপন প্রকাশনা চলছিল? হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়। হেলেনা লুচিও এবং তার দল বুঝতে পেরেছিলেন যে এই দমন পীড়নের সময় যোগাযোগ আর তথ্যের প্রবাহ বজায় রাখাটা আরও বেশি জরুরি। তাই তারা ঝুঁকি নিয়েই মাজোভিয়া উইকলি নামে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা প্রকাশ করা শুরু করেন। মাজোভিয়া উইকলি? হ্যাঁ, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তথ্যের আদান প্রদান আর যোগাযোগের পথ খোলা রাখা যে কতটা জরুরি, এটা তার একটা বড় প্রমাণ। তাদের এই গোপন পরিকাঠামোটা কেমন ছিল? মানে কিভাবে কাজ করতেন তারা? সেটা ছিল রীতিমতো বিস্ময়কর। সেফ হাউস বা নিরাপদ আশ্রয়, জাল পরিচয়পত্র তৈরি করা, পুলিশের চেকপয়েন্ট এড়ানোর নানা কৌশল, এমনকি নিজস্ব গোপন ডাক ব্যবস্থা, সবই ছিল এর অংশ। গোপন ডাক ব্যবস্থা? হ্যাঁ, তারা দ্য লিটল কনস্পিরেটর নামে একটা পুস্তিকা থেকে রীতিমতো স্পাইংয়ের কৌশলও শিখেছিলেন। এওয়াকুলিকের মতো নারীরা দিনের পর দিন লুকিয়ে থাকা সলিডারিটি নেতাদের নিরাপত্তা আর যোগাযোগের পুরো দায়িত্বটা সামলেছেন অবিশ্বাস্য দক্ষতায়। ভাবা যায় না। আর মিরোস্লাভ চোজেকি, মার্শাল ল জারির সময় তিনি কোথায় ছিলেন? চোজেকি সেই সময় ঘটনাচক্রে আমেরিকায় ছিলেন। বই অনুযায়ী ওয়াশিংটন ডিসিতে তিনি তৎকালীন সিআইএ চিফ বিল কেসির সাথে দেখাও করেছিলেন। ও আচ্ছা। দেশে ফিরতে না পেরে তিনি প্যারিসে নির্বাসিত জীবন শুরু করেন, কিন্তু সেখান থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন আন্ডারগ্রাউন্ড সলিডারিটির জন্য কার্যত চোরাচালানের মন্ত্রী। চোরাচালানের মন্ত্রী? হ্যাঁ, মানে তার মূল কাজ হয়ে দাঁড়ায় পশ্চিম থেকে পোল্যান্ডে প্রিন্টিং ইকুইপমেন্ট, কাগজ, কালি এবং অন্যান্য জরুরি জিনিসপত্র গোপনে পাঠানোর ব্যবস্থা করা। তার মানে এই নির্বাসিত পুলিশরাও একটা বড় ভূমিকা পালন করছিল। বিশাল ভূমিকা। ইয়ারজি গ্রিড্রয়েক, ইয়ান নোভাক জেজিওরান্সকির মতো প্রভাবশালী নির্বাসিত ব্যক্তিত্ব তো ছিলেনই, তার সাথে যুক্ত হয়েছিল ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এক অবিশ্বাস্য স্মাগলিং নেটওয়ার্ক। তাই নাকি? হ্যাঁ, সুইডেন থেকে মারিয়ান কালেতা আর ইয়োজেফ লেবেনবাউম বিশাল ট্রাক চালাতেন। লন্ডনে ছিলেন তাদেউস জার্জেমবস্কি, আমস্টারডামে ইয়ান মিনকেভিচ, ভিয়েনায় জোফিয়া রাইনব্যাকের। এরা সবাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে কাজ করেছেন। কিভাবে পাঠাতেন জিনিসপত্র? ট্রাক, ট্রেন, এমনকি প্রাইভেট কারে লুকিয়ে নানা কৌশলে মালামাল পোল্যান্ডের বর্ডারে পৌঁছে দেওয়া হতো। যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা হতো কোডেড মেসেজ। কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি? ধরা পড়ার ভয় তো নিশ্চয়ই ছিল। ভয় তো ছিলই।
এবং দুর্ঘটনাও ঘটেছে। ইয়াকি শ্যালো নামে এক ফরাসি ড্রাইভার একবার পোল্যান্ডে সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়ার সময় অ্যারেস্ট হয়েছিলেন। পরে বিখ্যাত ফরাসি অভিনেত্রী সিমন সিনিয়রের তার মুক্তির জন্য ব্যাপক ক্যাম্পেইন চালান এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ছাড়া পান। ওহ, ভাগ্যিস। কিন্তু এই ডায়াসপোরা নেটওয়ার্ক চালানোটাও সহজ ছিল না। ফান্ডিং জোগাড় করা, সাপ্লাই ঠিক রাখা, বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যেকার ইন্টারনাল পলিটিক্স আর মতপার্থক্য সামলানো, এগুলোও ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। চোজেকির বিরুদ্ধেও নানা অপপ্রচার চালানো হয়েছিল তখন। এই অভিজ্ঞতাগুলো আসলে আন্তর্জাতিক কোলাবোরেশনের ক্ষেত্রে যে জটিলতাগুলো থাকে, যেমন বিশ্বাস রক্ষা করা, কন্টিনিউয়াস কমিউনিকেশন আর বিভিন্ন পক্ষের ভিন্ন ভিন্ন এজেন্ডা, সেগুলোর কথাই মনে করিয়ে দেয়। সবচেয়ে বড় কোনো বিপর্যয়ের কথা কি জানা যায়, মানে এই চোরাচালান নেটওয়ার্কে? হ্যাঁ, 1986 সালে একটা বিরাট বিপর্যয় ঘটেছিল। মারিয়ান কালেতা এবং ইয়োজেব লেবেনবাউমের পাঠানো প্রিন্টিং ইকুইপমেন্ট আর বইপত্রে বোঝাই একটা বিশাল ট্রাক, যার নাম দেওয়া হয়েছিল রেজিনা, পুলিশ সিকিউরিটি ফোর্সের হাতে ধরা পড়ে যায়। বলেন কি? এটা আন্ডারগ্রাউন্ড নেটওয়ার্কের জন্য এক বিরাট বড় ধাক্কা। এর কিছুদিন পর তাদের আরেকটা ট্রাকও একইভাবে ধরা পড়ে। পরে জানা যায় ইয়ানুশ নামে তাদেরই এক বিশ্বস্ত ড্রাইভার আসলে সিকিউরিটি ফোর্সের ইনফরমার ছিল। বিশ্বাসঘাতকতা। হ্যাঁ, এই ঘটনাগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে এত সাবধানতার পরেও গোপন নেটওয়ার্কে বিশ্বাসঘাতকতা বা ইনফিল্ট্রেশনের ঝুঁকি সবসময়ই ছিল। এর মধ্যেই তো ফাদার পপিয়ালোস্কোর হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল, তাই না? ওটাও তো একটা বড় ঘটনা ছিল। ঠিক, 1984 সালের অক্টোবর মাসে ঘটে যায় আরেকটা মর্মান্তিক ঘটনা, যা পুরো পোল্যান্ডকে একেবারে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ফাদার ইয়েরজি পপিয়ালোস্কোর হত্যাকাণ্ড। উনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন শুনেছি। অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সাহসী ধর্মযাজক ছিলেন বর্ষর। তিনি গির্জায় তার ভাষণে খোলাখুলিভাবে সলিডারিটির পক্ষে কথা বলতেন এবং সরকারের অন্যায়ের সমালোচনা করতেন। সিকিউরিটি ফোর্সের লোকেরা তাকে কিডন্যাপ করে নৃশংস অত্যাচার চালায় এবং অবশেষে হত্যা করে তার দেহ ভিসলা নদীতে ফেলে দেয়। কি ভয়ানক! এর প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল? প্রতিরোধ কি থেমে গিয়েছিল? না, উল্টে এই হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধ আন্দোলনকে দুর্বল করার বদলে আরও জোরদার করে তোলে। লক্ষ লক্ষ মানুষ তার ফিউনারালে অংশ নেয়। সরকার হত্যাকারীদের বিচার করতে বাধ্য হলেও এই ঘটনা তাদের নৈতিক দুর্বলতা আর নিষ্ঠুরতাকে পুরোপুরি এক্সপোজ করে দেয়। এই সময়েই অ্যাডাম মিখনিক, যিনি নিজেও একজন গুরুত্বপূর্ণ ভিন্ন মতাবলম্বী বুদ্ধিজীবী ছিলেন, তিনি দীর্ঘ পদযাত্রার থিওরিটা দেন। দীর্ঘ পদযাত্রা? সেটা কি? তার যুক্তি ছিল সরাসরি কনফ্রন্টেশনের পথে না গিয়ে ধৈর্য ধরে ধীরে ধীরে অল্টারনেটিভ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, সমাজকে ভেতর থেকে পরিবর্তন করতে হবে। তার মানে কৌশলের পরিবর্তন হচ্ছিল, একটা লং টার্ম স্ট্র্যাটেজি। হ্যাঁ, একদিকে যেমন মিখানিকের মতো ব্যক্তিত্বরা লং টার্ম প্রস্তুতির কথা বলছিলেন, তেমনি অন্যদিকে কেউ কেউ আরও ডিরেক্ট অ্যাকশনের পক্ষেও ছিলেন। আর এর সাথে যুক্ত হয়েছিল টেকনোলজির প্রভাব। টেকনোলজি কিভাবে? 80 দশকের মাঝামাঝি সময়ে পোল্যান্ডে ভিসিআর এবং স্যাটেলাইট টিভি ক্রমশ পপুলার হতে শুরু করে। মিরোস্লাভ চৌজুইকি এই সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগান। তিনি ভিডিও কন্ট্যাক্ট নামে একটি উদ্যোগ শুরু করেন। ভিডিও কন্ট্যাক্ট? হ্যাঁ, যার মাধ্যমে পশ্চিমে তৈরি করা ডকুমেন্টারি, নিউজ রিপোর্ট, এমনকি নিষিদ্ধ সিনেমাও ভিডিও ক্যাসেটে করে গোপনে পোল্যান্ডে পাঠানো হতো। প্রযুক্তি যেন ইনফরমেশন শেয়ার করার নতুন দরজা খুলে দিচ্ছিল, যা স্টেট কন্ট্রোলকে আরও কঠিন করে তুলছিল। ইন্টারেস্টিং। এই পর্বটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে কোনো লং টার্ম প্রজেক্টে পারসিভারেন্স বা অধ্যবসায়ের গুরুত্ব কতটা। পরিস্থিতির বদল হয়, নতুন সুযোগ আসে, নতুন টেকনোলজি আসে, সেগুলোকে কাজে লাগানোর মানসিকতা থাকাটা খুব জরুরি। এরপর পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ালো, মানে শেষ পর্যন্ত পরিবর্তনটা কিভাবে এলো? ওই কমিউনিস্ট শাসনের পতন। 1988 সালে পোল্যান্ডে আবার বড় ধরনের শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয়। দেশের অর্থনীতি তখন খুবই খারাপ, মানুষের মধ্যে অসন্তোষ একেবারে চরমে। এই পরিস্থিতিতে দুর্বল হয়ে পড়া কমিউনিস্ট সরকার শেষ পর্যন্ত বিরোধী পক্ষের সাথে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়। আলোচনা? হ্যাঁ, শুরু হয় ঐতিহাসিক রাউন্ড টেবিল আলোচনা। দীর্ঘ নেগোসিয়েশনের পর একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পোল্যান্ডে আংশিক অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আংশিক অবাধ নির্বাচন? হ্যাঁ, এটা ছিল এক বিশাল পলিটিক্যাল গ্যাম্বল, কারণ ফলাফল কি হবে তা কেউই নিশ্চিতভাবে জানত না।
নির্বাচনের প্রস্তুতি কিভাবে নেওয়া হয়েছিল? সলিডারিটির তো কোনো প্রচার মাধ্যম ছিল না সেভাবে। নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য সলিডারিটিকে একটা ডেইলি নিউজ পেপার প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়। আর এখানেই ঘটে আরেকটা বিস্ময়কর ঘটনা। কি রকম? অ্যাডাম মিখোনিকের নেতৃত্বে সেই হেলেনা লুচিও এবং মাজোভিয়া উইকলির পুরো টিম রাতারাতি মাঠে নেমে পড়ে এবং তৈরি করে ফেলে গাজেটা উইবোর্চা বা ইলেকশন গেজেট। রাতারাতি? হ্যাঁ, একেবারে শূন্য থেকে শুরু করে তারা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটা ফুল ফ্লেজড দৈনিক পত্রিকা চালু করে ফেলে। এটা একটা অবিশ্বাস্য টিম ওয়ার্ক ছিল। সত্যি অবিশ্বাস্য। আর নির্বাচনের প্রচার, কোনো পোস্টার বা কিছু? প্রচারের জন্য তারা একটা আইকনিক পোস্টার তৈরি করে, যেটা আজও খুব ফেমাস। আমেরিকান ওয়েস্টার্ন ফিল্ম হাই নুনের পোস্টারের আদলে বানানো হয়েছিল। হাই নুন গ্যারি কুপারের? একদম। পোস্টারে দেখা যায় কাউবয় গ্যারি কুপার একা এগিয়ে আসছেন, তবে তার হাতে বন্দুকের বদলে ব্যালট পেপার, আর শেরিফের ব্যাজের জায়গায় বুকে সলিডারিটির লোগো। পোস্টারের নিচে লেখা ছিল হাই নুন, 4 জুন 1989। দারুণ কনসেপ্ট। বার্তাটা ছিল খুব স্পষ্ট, তাই না? একদম, মানে সত্যের মুখোমুখি হওয়ার সময় এসেছে। নির্বাচনের ফলাফল কি হয়েছিল? ফলাফল ছিল অভাবনীয়। সলিডারিটি সমর্থিত প্রার্থীরা সেনেটের 100টা আসনের মধ্যে 99টাতে এবং সংসদের নিম্নকক্ষে যে 35% আসনে কন্টেস্ট করার সুযোগ পেয়েছিল তার প্রায় সবকটিতেই বিপুল ভোটে জিতে যায়। ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি। হ্যাঁ, এই ভূমিধস বিজয়ে কার্যত কমিউনিস্ট শাসনের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেয়। যদিও পাওয়ার ট্রানজিশনটা বেশ সাবধানে এবং ধাপে ধাপে হয়েছিল, যেমন জেনারেল ইয়ারোজেলস্কিকে কিছু সময়ের জন্য প্রেসিডেন্ট পদে রাখা হয়েছিল, কিন্তু খুব শীঘ্রই তাদেউশ মাজোভিয়েৎস্কির নেতৃত্বে পোল্যান্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথম নন কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয়। একটা নতুন যুগের শুরু। একদম। তবে এই ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়টাও কিন্তু কম চ্যালেঞ্জিং ছিল না। একদিকে মানুষের আকাশ ছোঁয়া এক্সপেকটেশন, অন্যদিকে পুরনো সিস্টেমের সাথে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করা। হ্যাঁ, সেটা তো বটেই। আর তার সাথে হঠাৎ করে পুরো মার্কেট ইকোনমিতে শিফট করা, যেখানে বইয়ের ভাষায় বলা হয়েছে সবকিছু বিক্রির জন্য অ্যাভেলেবেল হয়ে গিয়েছিল। মোতা, ব্রডার কনটেক্সট বোঝার দক্ষতা আর মানুষের সাথে এফেক্টিভলি কমিউনিকেট করার মতো বিষয়গুলো যে কতটা ভাইটাল হয়ে ওঠে তা এই পর্বটা আমাদের শেখায়। আর মিরোস্লাভ চোজেগি, তিনি কি দেশে ফিরেছিলেন এত কিছুর পর? হ্যাঁ, চোজেকি 1989 সালের শেষের দিকে তার প্রিয় দেশে ফিরে আসেন। বইয়ের শেষে একটা খুব সিম্বলিক ঘটনার উল্লেখ আছে। কি ঘটনা? একদিন তিনি খবর পান যে ওয়ার্সো শহরের একেবারে সেন্টারে এতদিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকা ফেলিক্স ডারজিনস্কির বিশাল মূর্তিটা সরানো হবে। ফেলিক্স ডারজিনস্কি, কুখ্যাত সোভিয়েত গোপন পুলিশ চেকার প্রতিষ্ঠাতা। ঠিক তাই, দমনপীড়নের এক মূর্ত প্রতীক। চোজেকি সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটা নিজের চোখে দেখতে সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন কিভাবে ক্রেন দিয়ে ধীরে ধীরে মূর্তিটাকে নামানো হচ্ছে। নিশ্চয়ই খুব ইমোশনাল মোমেন্ট ছিল। হ্যাঁ, এটা শুধু একটা মূর্তির পতন ছিল না, একটা গোটা যুগের অবসানের প্রতীক ছিল সেটা। অসাধারণ এক যাত্রা। তাহলে এই দীর্ঘ পথ চলার এই পুরো বইটার মূল নির্যাসটা কি দাঁড়ালো, মানে যদি এক কথায় বলতে হয়? নির্যাসটা হলো চরম দমনপীড়নের মুখেও বই এবং তথ্যের শক্তি কতটা অপ্রতিরোধ্য হতে পারে সেই গল্প। আর এই শক্তিকে সম্ভব করেছিল কিছু মানুষের অবিশ্বাস্য সাহস, জটিল সব নেটওয়ার্কের সক্রিয়তা, আর তার সাথে অবশ্যই ছিল কিছু গোপন বিদেশি সমর্থনও। চার্লি ইংলিশের বইটি অত্যন্ত নিপুণভাবে সেই অসামান্য ইতিহাসকেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। এটা শুধু ঠান্ডা যুদ্ধের একটা বিশেষ অধ্যায় নয়, বরং ইনফরমেশন কন্ট্রোল, সত্যের সন্ধান এবং মানুষের প্রতিরোধের এক চিরন্তন আখ্যান। সত্যি তাই, বইটা পড়ার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। এই পুরো আলোচনা থেকে একটা প্রশ্ন হয়তো আমাদের মনে থেকে যেতে পারে, যা নিয়ে পরে ভাবা যেতে পারে। কি প্রশ্ন? এই বইতে আমরা দেখলাম তথ্যের নাগাল পাওয়ার জন্য এবং তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মানুষ কতটা ঝুঁকি নিয়েছে, কতটা স্যাক্রিফাইস করেছে। আজকের এই ডিজিটাল যুগে দাঁড়িয়ে যখন তথ্য অনেক বেশি সহজলভ্য মনে হয়, তখন জ্ঞানকে উন্মুক্ত রাখা এবং সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যখন সেই জ্ঞান হয়তো কিছুটা আনকমফর্টেবল অথবা অপ্রিয় সত্য তুলে ধরে, তখন আমাদের সবার, শুধু রিসার্চার নয়, সাধারণ নাগরিক হিসেবে কি দায়িত্ব বর্তায়? খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। এই প্রশ্নটা হয়তো আমাদের আরও ভাবার খোরাক যোগাবে, আর অবশ্যই
চার্লি ইংলিশের দ্য সিআইএ বুক ক্লাব বইটি পড়ার জন্য আবারও বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कल्पना कीजिए 1970 का दशक चल रहा है, वॉर्सो शहर है, एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है टेरेसा बुगुस्का, और वो मतलब चोरी छिपे अपने दोस्तों के एक ग्रुप का हिस्सा है। वो लाती है जॉर्ज ऑरवेल की 1984 जैसी किताबें, वो किताबें जिन पर सरकार ने रोक लगा रखी है। अच्छा, प्रतिबंधित किताबें। हाँ बिल्कुल। और ये किताबें एक हाथ से दूसरे हाथ जाती हैं, लोग चुपचाप पढ़ते हैं। पकड़े जाने का डर तो है ही, यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाने का भी खतरा है, जाहिर है। लेकिन वो जो जानने की प्यास है, सच समझने की जो तलब है, वो डर से कहीं ज्यादा मजबूत है। ये सिर्फ किताबें नहीं है, फिर नहीं, ये एक तरह की साजिश बन जाती हैं, विचारों को आजाद रखने की एक कोशिश, जैसे एक उड़ती हुई लाइब्रेरी है ना, जो कभी एक जगह टिकती नहीं ताकि ख्याल उड़ते रहें। बिल्कुल सही। और यही वो दुनिया है जिसमें चार्ली इंग्लिश अपनी नई किताब द CIA बुक क्लब द बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ द कोल्ड वॉर के जरिए हमें ले जाते हैं। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये इसी दिलचस्प किताब के इर्द गिर्द घूमने वाली है। ये कहानी है कि कैसे शीत युद्ध के उस माहौल में पोलैंड जैसे देश में विचारों और जानकारी को लेकर एक बहुत ही अनोखी जंग लड़ी जा रही थी। चार्ली इंग्लिश के बारे में थोड़ा बता दूं। वो लंदन में रहते हैं, नॉन फिक्शन लिखते हैं। उनकी पहले की किताबें भी काफी चर्चित रही हैं, जिससे द गैलरी ऑफ मिरेकल्स एंड मैडनेस, द बुक स्मगलर्स ऑफ टिम्बक्टू और द स्नो टूरिस्ट। दुनिया भर में लोगों ने पसंद किया है। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। और ये किताब द CIA बुक क्लब, ये तो बिल्कुल ताज़ा है, मार्च 2025 से ही आई है। चार्ली पहले गार्डियन अखबार में इंटरनेशनल न्यूज के हेड भी थे और रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के फेलो भी हैं। अच्छा, काफी अनुभवी लेखक हैं। हाँ, और इतना ही नहीं, वो टिम्बक्टू में पुरानी पांडुलिपियों की एक लाइब्रेरी है, उसकी मदद के लिए एक प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं। अरे वाह। और एक मजेदार बात बताऊं। अच्छा। आजकल वो अपने बॉर्डर कॉली कुत्ते एंजो को भेड़ों को संभालने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कहते हैं ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, उनके इंस्टाग्राम पर देखना पड़ेगा फिर तो। हाँ, एंजो और चार्ली के कारनामे हैं वहाँ। तो आज हम इसी किताब की कुछ खास कहानियों और पहलुओं पर बात करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि उन बातों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें जो शायद मतलब उन लोगों के लिए काम की हो सकती हैं जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में कदम रख रहे हैं या अपनी रिसर्च यात्रा शुरू करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि किताब में बहुत पढ़ते हैं। बिल्कुल। किताब मोटे तौर पर देखें तो 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहला है वॉर 1981-1985 और दूसरा है रेकनिंग 1986-1989। तो हम इसी क्रम में मतलब इसी सिलसिले से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और हाँ, हम तो यही कहेंगे कि ये किताब वाकई में पढ़ने लायक है। बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करके लिखी गई है। अगर मौका मिले तो इसे जरूर पढ़ना चाहिए। इसका लिंक शो नोट्स में मिल जाएगा। हाँ, जरूर। तो चलिए कहानी के दूसरे हिस्से वॉर यानी जंग के दौर से शुरू करते हैं। 1981 से 85 का वक्त। जी, इस दौर की कहानी के एक बहुत अहम किरदार है मिरोस्लाव चॉयकी। एक जोशीले नौजवान एक्टिविस्ट थे वो। उन्हें मार्च 1980 में गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा। उनकी गिरफ्तारी और फिर मुकोटो जेल में उनके साथ जो हुआ, मतलब भूख हड़ताल की उन्होंने, फिर जबरदस्ती नाक से नली डालकर खाना खिलाया गया, दिमागी तौर पर बहुत परेशान किया गया, ये सब उस जुल्म और दबाव को दिखाता है जिसका सामना उस वक्त के एक्टिविस्ट कर रहे थे। और वो जेल, मुकोटो जेल, वो जगह भी ऐसी थी, मतलब कुख्यात थी। वहाँ पहले भी हजारों राजनीतिक कैदियों को तड़पाया गया था, मार डाला गया था। तो ये हिम्मत, ये जज्बा कहाँ से आया चोइकी में, मतलब ऐसी परिस्थितियों में लड़ने का? देखिए, उनकी परवरिश का इसमें शायद बड़ा हाथ था। उनके माता पिता होम आर्मी के सदस्य थे। होम आर्मी? हाँ, ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलिश लोगों का एक खुफिया लड़ाई वाला ग्रुप था, नाजी कब्जे के खिलाफ। ओके। फिर बचपन में वॉर्सो में उनका घर इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वहाँ स्टालिन के नाम पर एक बड़ा सा आलीशान पैलेस ऑफ कल्चर एंड साइंस बनना था। और फिर स्कूल में उनकी एक टीचर थी क्रिस्टीना स्टारचेव्स्का। उन्होंने उन्हें जॉर्ज ऑरवेल और हन्ना एरेंट जैसे लेखकों की किताबें पढ़ने को दी। ये वो लेखक थे जिनकी किताबें कम्युनिस्ट सरकार ने बैन कर रखी थीं। अच्छा, तो वहीं से शुरुआत हुई एक तरह से। हाँ, लगता तो यही है। इन्हीं किताबों ने उनके मन में सवाल पैदा किए
और शायद यहीं से उनके अंदर वो क्या कहते वो चिंगारी जली जो बाद में भूमिगत प्रकाशन के काम में बदल गई। और फिर 1976 के आसपास जब सरकार ने खाने पीने की चीजों के दाम बहुत बढ़ा दिए थे और लोग सड़कों पर उतर आए, हड़तालें होने लगी। हाँ, उस वक्त चौकी और उनके जैसे दूसरे सोचने समझने वाले लोगों ने मिलकर KOR यानी वर्कर्स डिफेंस कमेटी बनाई। KOR वर्कर्स डिफेंस कमेटी। ये कमेटी हड़ताली मजदूरों और उनके परिवारों की मदद करती थी जिन्हें सरकार सजा दे रही थी। उन्होंने राडोम शहर में पुलिस की भयानक क्रूरता देखी। राडोम में क्या हुआ था? वहाँ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लाइनों में खड़ा करके डंडों से पीटा था, जानवरों की तरह, और उसे नाम दिया था पाथ ऑफ हेल्थ यानी सेहत का रास्ता। कितना भयानक मजाक था ये। इसी तजुर्बे के बाद उन्होंने नोवा नाम का अपना खुफिया पब्लिशिंग हाउस शुरू किया। नोवा यानी इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग हाउस नोवा। नोवा, इसका मकसद क्या था? नोवा का मकसद था लोगों को उस खामोशी, उस बेरुखी से बाहर निकालना जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के राज ने उन्हें धकेल दिया था। सेंसरशिप तो बहुत सख्त थी, लेकिन नोवा चोरी छिपे वो किताबें, वो पत्रिकाएं छापता रहा जिन पर पाबंदी थी। तो चोएकी एक तरह से हीरो बन गए लोगों के लिए। बिल्कुल। उनके पिता जो खुद होम आर्मी में रह चुके थे वो भी शायद हैरान थे। वो कभी कभी मजाक में पूछते थे, मिरेक, चोएकी का निकनेम, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इन छोटी मोटी किताबों से कम्युनिस्ट सिस्टम को गिरा दोगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। उनके पिता का सवाल कितना वजनदार था। क्या सच में कुछ कागज के पन्नों में इतनी ताकत होती है कि वो सत्ता को चुनौती दे सकें? पर शायद यही हो रहा था, है ना? हाँ बिल्कुल। सच को सामने लाना, जो घट रहा है उसे दर्ज करना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार बन गया था, खासकर तब जब सच को दबाने की पूरी कोशिश हो रही हो। ये दिखाता है कि कैसे जानकारी को दबाने के खिलाफ, मतलब सेंसरशिप के खिलाफ, ये जो भूमिगत प्रकाशन था ये एक ताकतवर तरीका बन सकता है। सही बात है। और ये उन लोगों के लिए एक सबक भी है जो आज रिसर्च शुरू कर रहे हैं कि सत्य का दस्तावेजीकरण, फैक्ट्स को रिकॉर्ड करना कितना जरूरी है। और हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर खड़े होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। और इसी दौरान उधर पश्चिम में, खासकर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, वो एक अलग ही खेल खेल रही थी। CIA, उनका क्या रोल था इसमें? देखिए, शीत युद्ध सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, है ना, ये विचारों की भी जंग थी। तो CIA की एक शाखा थी फ्री यूरोप कमेटी। उसने विंड्स ऑफ फ्रीडम जैसे ऑपरेशंस चलाए। विंड्स ऑफ फ्रीडम, ये क्या था? उन्होंने गुब्बारों में भरकर लाखों पर्चे पूर्वी यूरोप के देशों में गिराए। इनमें जॉर्ज ऑवेल की मशहूर किताब एनिमल फार्म की पतले कागज पर छपी कॉपीज भी थीं। गुब्बारों से किताबें गिराना, ये तो बड़ा अनोखा तरीका था। लेकिन क्या ये काम आया? असरदार था? शायद उतना नहीं जितना उन्होंने सोचा था। जॉर्ज मिंडेन जैसे जो CIA के लोग थे, उन्होंने जल्दी महसूस किया कि डाक से भेजी गई किताबें या फिर किसी के हाथ से दी गई किताबें ज्यादा असर डालती हैं। अच्छा। यात्रियों को किताबें देता था जो पोलैंड जा रहे होते थे, ताकि वो चुपके से इन्हें वहां ले जा सके और बांट सके। धीरे धीरे ये नेटवर्क पूरे पश्चिमी यूरोप में फैल गया। CIA पर्दे के पीछे थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मकर जाल बन गया था जिसका मकसद था पूर्वी ब्लॉक के देशों तक आजाद ख्याल पहुंचाना। और इस मकर जाल का एक बहुत अहम हिस्सा थे पेरिस में रहने वाले जेर्जी जिड्रोइक और उनका लिटरेरी इंस्टीट्यूट और मशहूर पत्रिका कुल्तुरा। हाँ, कुल्तुरा का नाम तो बहुत सुना है। जिड्रोइक पोलैंड से बाहर रहने वाले पोलिश लोगों में बहुत इज्जतदार माने जाते थे। उन्हें CIA से खुफिया तौर पर पैसा मिला। इसका कोड नेम था QR ब्रेट्टा। QR ब्रेट्टा? हाँ। इस पैसे से उन्हें पोलैंड में किताबें और दूसरी सामग्री भेजने और पश्चिम में कुल्तुरा को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली। कुल्तुरा उस दौर में पोलैंड के अंदर जो विरोध की आवाजें थी, उनके लिए सोचने समझने का एक बड़ा सहारा बन गई थी। के लिए फंडिंग, नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स, मतलब सामान पहुंचाने का इंतजाम कितना जरूरी होता है, चाहे वो सामने हो या पर्दे के पीछे। बिल्कुल। और ये भी कि कैसे पहले से मौजूद ढांचों का, जैसे विदेश में बसे समुदायों का या यात्रियों के नेटवर्क का, होशियारी से इस्तेमाल किया जा सकता है। सही है। फिर आया साल 1980, जब पोलैंड में सॉलिडारनोश्च आंदोलन ने जोर पकड़ा। ग्दांस्क शहर के शिपयार्ड में लेख वलेंसा के नेतृत्व में बड़ी हड़ताल हुई। हाँ, लेख वलेंसा का नाम तो इतिहास में दर्ज है। चोएकी, जो कुछ ही समय पहले जेल से छूटे थे, वो सीधे ग्दांस्क पहुंचे। वहां उन्होंने सॉलिडारिटी स्ट्राइक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन छापना शुरू कर दिया। ये हड़ताली मजदूरों के लिए खबरों का एक बहुत जरूरी जरिया बन गया और आंदोलन को फैलाने में इसने बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद तो जैसे एक
क्या कहते हैं, एक बाहर सी आ गई है ना, जिसे कार्निवल ऑफ सॉलिडारिटी 1980-91 कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, सॉलिडारिटी यूनियन तेजी से फैली, करोड़ों लोग उससे जुड़ गए। प्रकाशन पर जो बंदिशें थी वो कुछ ढीली हुई, बाल्टिक सागर के रास्ते स्मगलिंग और तेज हो गई। अच्छा। हाँ, और देश भर में फैक्ट्रियों और दफ्तरों में सॉलिडारिटी लाइब्रेरियां खुलने लगी, लोग खुलकर पढ़ने लगे, बातें करने लगे। और फिर 1981 में फ्रैंकफर्ट का मशहूर बुक फेयर हुआ। हाँ, वहाँ अनसेंसर्ड पोलैंड नाम का एक स्टॉल था जो सबकी नज़रों में था। इसमें पोलोनिया बुक फंड और ज़ीड्रॉइक के इंस्टीट्यूट जैसे कई CIA समर्थित प्रकाशक शामिल थे, और यहीं पर चॉयकी और ज़ीड्रॉइक की साझेदारी और मजबूत हुई। लेकिन ये सब ज्यादा दिन चला नहीं शायद। क्रेमलिन में मॉस्को में बैठे सोवियत नेता ये सब देखकर खुश नहीं थे। बिल्कुल नहीं। लियोनिद ब्रेजनेव को डर था कि पोलैंड का ये जो आंदोलन है ये दूसरे पूर्वी यूरोपीय देशों में भी फैल सकता है। सोवियत संघ ने पोलैंड की सरहदों पर अपनी फौज का जमावड़ा शुरू कर दिया, दबाव बनाने के लिए। और फिर आखिरकार दिसंबर 1981 में सोवियत दबाव के चलते पोलैंड के नेता जनरल वोजिचिक जारुजेल्स्की ने देश में मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ। सोचिए वो रात कैसी रही होगी। हेलेना वुचिवो, वो पत्रकार जिनका आपने जिक्र किया था। हाँ, हेलेना वुचिवो, वो बाद में माजोविया वीकली नाम का मशहूर भूमिगत अखबार निकालती हैं। उस रात वो अपने पति विवेटिक के साथ सिनेमा देखने गई थी। जब वो बाहर निकली तो देखा कि शहर पर सेना का कब्जा हो चुका है, सड़कों पर टैंक घूम रहे हैं, फोन लाइनें बंद हैं। उन्हें फौरन समझ आ गया कि अब छिपने के अलावा कोई चारा नहीं है। और हजारों सॉलिडारिटी कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को हाँ, रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें लेख वालेंसा और KOR बनाने वालों में से एक यासिक कोरो जैसे बड़े नेता भी शामिल थे। कोरो को तो गिरफ्तारी के बाद गोली मारने का नाटक करके डराया धमकाया भी गया। कितना खौफनाक था ये सब। कुछ नेता जैसे वार्सो में सॉलिडारिटी के प्रमुख ज़िग्niew बुयाक, वो किसी तरह भाग निकलने और छिप जाने में कामयाब रहे। और चोएकी, वो कहाँ थे इस वक्त? चोएकी उस वक्त अमेरिका में थे। ज़ीड्रॉइक और यान नोवाक, जो पहले रेडियो फ्री यूरोप के हेड थे, ने उन्हें वॉशिंगटन भेजा था ताकि वो अमेरिकी नेताओं से मिल सकें और पोलैंड में आज़ाद प्रकाशन के लिए मदद मांग सकें। और वहीं उन्हें मार्शल लॉ की खबर मिली। हाँ, जब उन्हें मार्शल लॉ की खबर मिली तो वो सन्न रह गए। उन्हें एहसास हो गया कि अब वो पोलैंड वापस नहीं जा सकते, उन्हें देश से बाहर रहकर ही काम करना होगा। एक तरह से निर्वासित जीवन। अमेरिका में उनकी मुलाकात किससे हुई? उनकी मुलाकात CIA के डायरेक्टर बिल केसी समेत कई बड़े खुफिया अफसरों से हुई। केसी थोड़े विवादास्पद थे, लेकिन वो पोलैंड में विरोध को समर्थन देने के लिए तैयार थे। अच्छा। चोएकी ने उन्हें समझाया कि कैसे भूमिगत प्रकाशन और पश्चिमी देशों के रेडियो प्रसारण जैसे रेडियो फ्री यूरोप पोलैंड के लोगों का हौसला बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, खासकर मार्शल लॉ के इस दमनकाली माहौल में। तो ये फिर से वही बात आ गई, मुश्किल हालात में लचीला पर दिखाना है ना। और सही वक्त पर सही लोगों से मदद मांगना कितना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। मार्शल लॉ ने सब कुछ बदल दिया था, लेकिन वोचिवो, चोएकी और बुयाक जैसे लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। अब खुफिया बातचीत और सामान इधर उधर पहुंचाने के तरीके और भी अहम हो गए। हाँ, उन्हें बदलते हालात के हिसाब से ढलना पड़ा और बाहर की दुनिया से जो मदद मिल रही थी उसे जारी रखना पड़ा। चॉयकी को अपना रास्ता बदलना पड़ा, देश से बाहर रहकर लड़ाई जारी रखनी पड़ी। तो मार्शल लॉ लगने के बाद हेलेना वुचिवो और उनकी महिला साथियों ने, जिन्हें डार्क सर्कल्स कहा जाता था, हाँ, उनके काम के घंटों की वजह से उन्होंने भूमिगत प्रतिरोध को दोबारा खड़ा करना शुरू कर दिया। उन्होंने मजोविया वीकली नाम का एक नया अखबार निकालने का फैसला किया। लेकिन ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। छिपने के लिए सुरक्षित ठिकाने ढूंढना, नकली पहचान पत्र बनवाना और वो पुरानी शोर करने वाली टाइपराइटर, उन पर कंबलों से ढककर काम करना पड़ता था ताकि आवाज बाहर न जाए। और पकड़े जाने का खतरा तो हर वक्त सिर पर रहता होगा। हर वक्त। टोमास लेबोव्स्की जैसे लोगों ने सुरक्षा के सख्त नियम बनाए और खुफिया डाक का एक पूरा सिस्टम खड़ा किया। खुफिया डाक? हाँ, मतलब खबरें, सामान, यहाँ की अखबार की कॉपीज भी इसी सिस्टम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी। द लिटिल कॉन्स्पिरेटर जैसी छोटी छोटी किताबें छापी गई, जिनमें कार्यकर्ताओं को गुरिल्ला रणनीति और पुलिस की निगरानी से बचने के तरीके सिखाए जाते थे।
और महिलाओं का भूमिगत काम में एक तरह से फायदा भी था। सुरक्षा एजेंसियां अक्सर उन्हें कमजोर समझती थीं और उन पर पुरुषों के मुकाबले कम शक करती थी। और फिर फरवरी 1982 में मोजोविया वीकली का पहला अंक आया। हाँ, पहला अंक लेकिन नंबर 2 से शुरू हुआ, शायद ये दिखाने के लिए कि आंदोलन रुका नहीं है, और उस पर लाल स्याही से सॉलिडारनोस्ट का लोगो छपा था। ये सिर्फ एक अखबार नहीं था, ये उम्मीद का जिंदा रहने का प्रतीक बन गया था। बिल्कुल, इसने हजारों लोगों को जोड़ा। इसका वितरण नेटवर्क धीरे धीरे पूरे पोलैंड में फैल गया, जो इसी खुफिया डाक व्यवस्था पर टिका था। और इसी बीच अप्रैल 1982 में भूमिगत नेताओं ने, हाँ, जिनमें छिपे हुए बुयाक भी शामिल थे, उन्होंने TKK यानी अस्थाई समन्वय आयोग बनाया और ये भी तय किया कि पश्चिम में ब्रुसेल्स में सॉलिडेरिटी का एक विदेशी ब्यूरो खोला जाए। और चोएकी को इसकी जिम्मेदारी मिली। चोएकी को आधिकारिक तौर पर तस्करी का मंत्री बना दिया गया। मतलब उनकी जिम्मेदारी थी भूमिगत आंदोलन के लिए जरूरी सामान और उपकरणों की सप्लाई सुनिश्चित करना। मटेरियल और टेक्निकल असिस्टेंस का हेड। तो चोएकी पेरिस चले गए। हाँ, वहाँ उन्होंने कॉन्टमैक्ट नाम की एक नई पत्रिका शुरू की, जिसे CIA और ILC यानी इंटरनेशनल लिटरेरी सेंटर से मदद मिलती थी। कॉन्टमैक्ट? हाँ, और साथ ही उन्होंने स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया, जिसका कोड नेम था राफेल। राफेल? इसमें कौन लोग शामिल थे? कितना बड़ा और कितना जटिल ऑपरेशन रहा होगा ये। हाँ, और खतरनाक भी। मार्च 1984 में जैकी शैलो का ट्रक पोलैंड की सीमा पर पकड़ लिया गया। ओह, फिर क्या हुआ? उन्हें कई महीने जेल में रखा गया, लेकिन फिर फ्रांस की मशहूर अभिनेत्री सिमोन सेन्योरे और दूसरी कई हस्तियों ने उनकी रिहाई के लिए जोरदार अभियान चलाया। सिमोन सेन्योरे, जिनके परिवार का ताल्लुक पोलैंड से था और जो सॉलिडारिटी की पक्की समर्थक थीं, उन्होंने इसमें खास भूमिका निभाई और आखिरकार शैलो को रिहा कर दिया गया। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। अक्टूबर 1984 में एक और बहुत भयानक घटना हुई, पादरी जेर्जी पोपियावुश्लो की हत्या। हाँ, वो बहुत लोकप्रिय पादरी थे, अपने भाषणों में खुलकर सरकार की आलोचना करते थे। सुरक्षा सेवाओं ने उनका अपहरण किया और उनकी हत्या कर दी। उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग जमा हुए। ये सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त प्रदर्शन बन गया। इस घटना ने तो पूरे देश को हिला दिया होगा। बिल्कुल, और CIA ने पोपियावुश्को के भाषणों को पश्चिम में छपवाने में मदद की, ताकि दुनिया को उनकी शहादत और पोलैंड के हालात के बारे में पता चले। लेकिन इतने बड़े खुफिया ऑपरेशनों में, जैसा आपने पहले कहा, खतरे भी बहुत थे। जासूसी का डर, पकड़े जाने का खतरा। हाँ, और अपने ही लोगों में फूट पड़ने का अंदेशा, ये सब चीजें इस लड़ाई का हिस्सा थीं। जैसा कि आगे की घटनाओं से पता चलेगा, नेटवर्क में घुसपैठ होना और विश्वासघात बहुत नुकसान पहुंचा सकता था। नाकामियों से निपटना और आपस में इल्जाम लगाने से बचना, ये भी लीडरशिप के लिए बड़ी चुनौतियां थीं। ये भी रिसर्च करने वालों के लिए सोचने वाली बात है कि कैसे बड़े अभियानों में जोखिम, घुसपैठ का खतरा और फिर असफलता का प्रबंधन किया जाता है। तो अब हम किताब के तीसरे हिस्से रेकनिंग यानी हिसाब किताब के दौर 1986 से 1989 पर आते हैं। लगता है यहाँ चीजें और उलझ जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। 1986 में स्वीडन में रहने वाले एक तस्कर थे, मारियन कलेटा। उन्होंने एक बहुत बड़े स्कैनिया ट्रक का इस्तेमाल करके स्मगलिंग का एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया। चोएकी ने इसका विरोध किया था। हाँ, चोएकी को लगा कि ये बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। एक ही बार में बहुत सारा सामान भेजना खतरनाक हो सकता है। पहली खेप तो जैसे तैसे कामयाब रही, लेकिन दूसरी खेप, जिसे ऑपरेशन रेजिना कहा गया, अगस्त 1986 में पकड़ ली गई। ऑपरेशन रेजिना? और ये कैसे पकड़ी गई? बाद में पता चला कि इसके पीछे रेजिना नाम की एक महिला एजेंट का हाथ था, जिसने नेटवर्क में घुसपैठ कर ली थी। मतलब सुरक्षा एजेंसियों की नजर उन पर पड़ चुकी थी। इसका असर क्या हुआ? बहुत बुरा असर हुआ। कालेटा पर स्वीडन में मुकदमा चला, भूमिगत नेटवर्क को भारी झटका लगा, लोगों का एक दूसरे पे से भरोसा उठ गया, इल्जामों का दौर शुरू हो गया। और ये यही नहीं रुका। नहीं, फिर अप्रैल 1987 में जोसेफ लेबनबॉम नाम के एक और व्यक्ति का भेजा हुआ सामान पकड़ा गया। इस बार इसमें कुछ हथियार जैसे उपकरण भी थे। हथियार? हाँ, कुछ अर्धसैनिक उपकरण। और इस नाकामी की वजह जानूश नाम का एक कुरियर निकला, जो असल में सुरक्षा एजेंसी SB का एजेंट था। ये तो बहुत बड़ा झटका था। हाँ, इन घटनाओं ने सॉलिडेरिटी के अंदर फूट डाल दी और स्मगलिंग के काम को बहुत नुकसान पहुंचाया। विश्वासघात का असर बहुत विनाशकारी होता है किसी भी आंदोलन के लिए। इस बीच पोलैंड के अंदर क्या हो रहा था? आर्थिक हालात कैसे थे? पोलैंड में आर्थिक संकट गहराता जा रहा था। चीजें महंगी हो रही थी, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही थी। 1988 में फिर से हड़तालें शुरू हो गईं,
जिससे सरकार पर दबाव और बढ़ गया। और हेलेना वुचिवो वो वापस आ गई थी अमेरिका से? हाँ, वो अपनी फेलोशिप पूरी करके वापस आ गई थी। अक्टूबर 1988 में आखिरकार पुलिस ने मजोविया वीकली के संपादकीय बैठक पर छापा मारा। ये पहली बार था कि सुरक्षा सेवाओं को उनके ठिकाने का पता चला था। लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया? नहीं, क्योंकि उस वक्त सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत शुरू हो चुकी थी या होने वाली थी, तो शायद इसीलिए पुलिस ने नरमी बरती। ये एक इशारा था कि हवा बदल रही है। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तो बदलाव आ रहे थे। सोवियत संघ में गोर्बाचेव आ चुके थे। बिल्कुल, मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त का असर पूरे पूर्वी ब्लॉक में महसूस किया जा रहा था। जैसा कि एडम मिकनिक ने कहा भी था, बदलाव रूस से आएगा। पोलिश सरकार अब सोवियत दखल के डर के बिना सुधारों के बारे में सोचने को ज्यादा तैयार थी। और इसी दौर में टेक्नोलॉजी भी बदल रही थी। सैटेलाइट टीवी आ गया था। हाँ, ये एक और बड़ा बदलाव था। अब पश्चिम के टीवी चैनल पोलैंड में देखे जा सकते थे। इससे जानकारी पर सरकार का कंट्रोल और कमजोर हो गया। चोइकी ने इस नई टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने का सोचा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यूरो टीवी कॉन्टैक्ट शुरू किया, जिसे आप टेलीविजन फ्री यूरोप कह सकते हैं। इसका मकसद था पोलैंड में पश्चिमी देशों के कार्यक्रम और आज़ाद खबरें दिखाना सीधे सैटेलाइट के जरिए। और इसके लिए भी पैसा CIA से आया? हाँ, किताब के अनुसार इस कोशिश के लिए भी फंडिंग CIA से ही आई थी। ये दिखाता है कि कैसे मीडिया की रणनीतियां भी वक्त के साथ बदलती हैं। अब विचारों की जंग सैटेलाइट के जरिए लड़ी जानी थी। और फिर आई वो ऐतिहासिक राउंड टेबल वार्ता, फरवरी से अप्रैल 1989 तक। जी, सरकार और सॉलिडारिटी की अगुवाई वाले विपक्ष के बीच बातचीत हुई। नतीजा ये निकला कि देश में आंशिक रूप से आजाद चुनाव कराने का रास्ता खुल गया। और सॉलिडारिटी को अपना अखबार निकालने की इजाजत मिल गई? हाँ, उन्हें अपना रोज का अखबार गजेटा वेबोर्क्सा यानी इलेक्शन गैजेट निकालने की इजाजत मिल गई। एडम मिकनिक और हेलेना वुचिवो इसके संपादक बने। मजोविया वीकली की पूरी टीम इस नए अखबार से जुड़ गई। और वो मशहूर हाई नून पोस्टर 4 जून 1990 के चुनावों के लिए। हाँ, वो पोस्टर एक जबरदस्त प्रतीक बन गया। उसमें अमेरिकी एक्टर गैरी कूपर अपनी मशहूर वेस्टर्न फिल्म के एक सीन में दिख रहे थे, लेकिन उनके हाथ में बंदूक की जगह वोट डालने का पर्चा था और उनकी छाती पर सॉलिडारिटी का लोगो लगा था। ये पोस्टर कम्युनिस्ट राज के साथ आखिरी मुकाबले का निशान बन गया। और मजे की बात है कि इस पोस्टर को छापने के लिए भी पैसा? हाँ, CIA ने दिया था। किताब के मुताबिक चुनावों में सॉलिडारिटी ने उन सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की जिन पर मुकाबला था। ये एक तरह से कम्युनिस्ट शासन पर जनमत संग्रह जैसा था। हालांकि सत्ता का बदलाव एकदम से नहीं हुआ। जनरल जारूजेल्स्की राष्ट्रपति बने। हाँ, अमेरिका और विपक्ष के दबाव में उन्हें राष्ट्रपति चुना गया ताकि सत्ता का बदलाव शांति से हो सके। लेकिन जल्द ही तादेउश माज़ोविएकी के नेतृत्व में पूर्वी ब्लॉक की पहली गैर कम्युनिस्ट सरकार बनी। एक नया दौर शुरू हो रहा था। और चुएकी वो कब लौटे पोलैंड? चौसेकी भी 1989 के आखिर में पोलैंड लौटे। उन्होंने वॉर्सो में चेका के संस्थापक फेलिक्स डिजर्जेंस्की की विशाल मूर्ति को क्रेन से उखाड़कर गिराते हुए देखा। चेका जो KGB से पहले की सोवियत खुफिया एजेंसी थी। वो नजारा तो वाकई युग के अंत का प्रतीक रहा होगा। बिल्कुल, एक बहुत ताकतवर नजारा। ये पूरी कहानी, ये पूरा घटनाक्रम हमें सिखाता है कि इतिहास कैसे करवटें लेता है। अहम मोड़ों को पहचानना कितना जरूरी है ना। आर्थिक दबाव, बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरण, सही समय पर बातचीत और समझौते की अहमियत। हाँ, और आखिर में पुरानी निशानियों का मिटना, ये सब मिलकर ही एक नए दौर की शुरुआत करते हैं। और ये भी साफ दिखता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाना कितना मुश्किल और लंबा काम होता है। ये सब बातें रिसर्चर्स के लिए भी जरूरी हैं। राजनीतिक बदलावों का प्रबंधन कैसे होता है, समझौता बनाम टकराव की स्थिति कब बनती है। तो चार्ली इंग्लिश की ये किताब हमें यही दिखाती है कि कैसे शीत युद्ध के उस दौर में किताबें और जानकारी सिर्फ ज्ञान का जरिया नहीं थी, वो आजादी के लिए लड़ी जा रही जंग के हथियार थे। हाँ, और CIA का ये खुफिया बुक क्लब, जिसके जरिए अलग अलग तरीकों से किताबें और जानकारी पूर्वी ब्लॉक तक पहुंचाई गईं, उन कई वजहों में से एक था जिन्होंने इतिहास का रुख मोड़ने में मदद की। और ये कहानी सिर्फ
मतलब बीते हुए कल की नहीं है। आज भी दुनिया भर में जानकारी पर कंट्रोल रखने और उस तक आज़ादी से पहुंचने की जद्दोजहद जारी है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि विचारों का बिना रोक टोक बहना किसी भी समाज के लिए कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। सही बात है। और इस खास ऐतिहासिक कहानी से हटकर अगर सोचें तो ये हमें इंसान के अंदर मुश्किलों से लड़ने की जो हिम्मत है और ज्ञान और आज़ादी की जो कभी ना खत्म होने वाली तलाश है, उसके बारे में क्या सिखाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सब सोच सकते हैं, है ना? बिल्कुल सोचने वाली बात है। तो एक बार फिर कहेंगे, अगर आप इतिहास, राजनीति या सिर्फ एक अच्छी सच्ची कहानी में दिलचस्पी रखते हैं तो द CIA बुक क्लब जरूर पढ़ें। हाँ, किताब का लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। Wyobraźmy sobie taką scenę. Warszawa, lata 70. Młoda studentka, Teresa Bogucka, ma kilka zakazanych książek. Orwell, rok 1984, pożycza je znajomym. Ale ci znajomi się boją, no wiesz, konsekwencje mogły być straszne. Wyrzucenie ze studiów, szantaż SB. Dokładnie, ale niektórzy się odważają. Czytają. Tworzy się taka cicha konspiracja słowa. I kilka lat później, to jest chyba 1976 rok, Bogucka wpada na pomysł. Podziemna biblioteka, żeby dać ludziom dostęp do historii, do literatury, której mieli nie znać. Oddaje swoje własne książki, te najcenniejsze. Prosi sąsiadów, żeby je przechowali, bo ona sama jest już na oku bezpieki. I tak rodzi się coś niezwykłego, latająca biblioteka. Książki krążą w plecakach, między ludźmi. Rzadko, jak to się mówi, dotykają ziemi. Ta historia Teresy Boguckiej to świetny wstęp do naszej dzisiejszej rozmowy, prawda? Absolutnie. Idealnie pokazuje tego ducha oporu, pragnienie wiedzy, a to jest serce książki, o której będziemy mówić. The CIA Book Club, The Best Kept Secret of the Cold War. Po polsku Klub Książki CIA, najlepiej strzeżony sekret zimnej wojny. Autorem jest Charlie English. Tak, Charlie English. I to jest, wiesz, fascynująca opowieść, świetnie udokumentowana, o tym, jak książki stały się bronią, może nieoczywistą, ale bardzo potężną, w tej ideologicznej walce wschodu z zachodem. Charlie English, londyński autor literatury faktu. Może być znany z takich książek jak Galeria Cudów i Szaleństwa albo Książkowi Przemytnicy z Timbuktu. To prawda, ma już na koncie kilka głośnych tytułów. A ta najnowsza, Klub Książki CIA, ukazała się w marcu 2025 roku. Sam English ma też za sobą imponującą karierę dziennikarską. Był szefem działu międzynarodowego w Guardian News and Media, pisał dla New York Timesa, dla Guardiana. Występował w BBC, w NPR, jest członkiem Królewskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek z ogromnym doświadczeniem. Angażuje się też w pomoc bibliotece manuskryptów w Timbuktu. O, naprawdę? Tak. A prywatnie sam mówi, że to jego najtrudniejsze zadanie, szkoli swojego psa. Enzo. To border collie do pracy z owcami. Niesamowite. Można ich nawet śledzić na Instagramie. Ale myślę, że ta dbałość o szczegóły, którą widać w jego pasjach, przekłada się też na jakość jego pisania, na rzetelność, na głębię. Dzisiaj spróbujemy przejść przez najważniejsze wątki tej książki, tak jak autor, chronologicznie. Chcemy wydobyć te historie, te wnioski, które pokazują, jak można odkrywać i opowiadać, skomplikowane, często ukryte historie. To może być ciekawe, szczególnie dla kogoś, kto, powiedzmy, zaczyna swoją przygodę z badaniami, zastanawia się, jak dotrzeć do sedna złożonych spraw. Właśnie. I od razu powiedzmy, niezależnie od tego, czy ktoś nas słucha regularnie, czy nie, naprawdę warto sięgnąć po tę książkę. Zdecydowanie. To świetny przykład, jak połączyć wnikliwy research z po prostu wciągającą opowieścią. Link do książki będzie w opisie tego materiału. Dobrze, to zacznijmy. Od tła. Polska pod rządami komunistów. Wszechobecna cenzura. Już na wstępie zaznacza ciekawą rzecz. Tak. Nawet cytaty, które otwierają rozdziały, pochodzą od pisarzy, którzy w jakiś sposób, często nieświadomie, byli promowani przez CIA. To od razu pokazuje, subtelność tej gry. Ta cenzura była niezwykle dotkliwa, odcinała od faktów, tych niewygodnych, jak tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow albo zbrodnia katyńska. Manipulowano językiem,
Miłosz pisał o logokracji, świat słów oderwany od rzeczywistości, trochę jak orwellowska nowomowa. A dostęp do zachodniej literatury, Orwell, Arendt czy paryska kultura, to było ściśle kontrolowane i po prostu niebezpieczne. Ale, jak pokazuje przykład Teresy Boguckiej, rodził się opór. Intelektualny. Ta jej latająca biblioteka, oparta na sieci ludzi, na paczkach książek przekazywanych z rąk do rąk. W 1978 roku miała już 500 zakazanych tytułów. To pokazuje siłę takich oddolnych działań. Niesamowite. I to był tylko fragment większego zjawiska, prawda? Dokładnie. Te zakazane publikacje docierały do Polski, do bloku wschodniego na przeróżne sposoby. Przemyt w ciężarówkach, na jachtach, zrzuty z balonów, poczta, bagaże dyplomatyczne, czasem zwykłe walizki, Puszki z jedzeniem. nawet w pieluszce dziecka. Tak przemycono archipelag Gułag Sołżenicyna. I tu, no właśnie, tu pojawia się wątek CIA. Bo agencja wspierała dystrybucję. Nie tylko literatury pięknej, jak Pasternak czy Miłosz. Nie tylko. Również teksty filozoficzne, Arendt, Camus, Russell, nawet thrillery szpiegowskie. To była, operacja wywiadowcza, ale na zaskakująco wysokim poziomie intelektualnym. Kluczową postacią w książce Englisha jest Mirosław Chojecki. Wiele wątków spłata się wokół niego. Poznajemy go w bardzo dramatycznym momencie, podczas aresztowania, pewnie gdzieś pod koniec lat 70. English opisuje ten przejazd radiowozu przez Warszawę. Obok Umszlachplacu, Pałacu Kultury, pomnika Dzierżyńskiego. Miejsca z historią w tle. A to było jedno z wielu jego zatrzymań. Sam mówił, że w areszcie spędzał średnio dzień w tygodniu. Trafił na Rakowiecką, do więzienia na Mokotowie, porównywanego do moskiewskiej Łubianki. Symbol opresji. Opis warunków jest, wstrząsający. Ale English nie epatuje drastycznością, raczej pokazuje cenę oporu. Te doświadczenia Chojeckiego, absurdalny brak adwokata, potem strajk głodowy, przymusowe karmienie, to pokazuje bezwzględność systemu. Kim właściwie był Chojecki? Urodził się w 1949. Rodzice w Armii Krajowej, dom rodzinny zburzono pod Pałac Kultury. Ważną rolę w jego życiu odegrała nauczycielka, Krystyna Starczewska. To ona wprowadziła go w świat bibuły, kultury, Orwella, Arendt. Rodzice też byli już w kręgach dysydenckich, chociaż ojciec podobno na początku był sceptyczny, nie wierzył w siłę małych książeczek. A propos Orwella. Dla Polaków jego książki miały szczególną moc. Miłosz pisał, że ludzie pytali, skąd on to wiedział. Ta diagnoza totalitaryzmu z roku 1984 czy folwarku zwierzęcego bardzo rezonowała. Z codziennością PRL-u, z cenzurą, z próbami wymazania tożsamości. Droga Chojeckiego do aktywizmu była typowa dla jego pokolenia. Protesty studenckie w 1968 przeciw cenzurze brutalnie stłumione. Potem strajki robotnicze w 76. Zaangażował się w pomoc represjonowanym. Trafił do KOR-u, Komitetu Obrony Robotników. Działał w Radomiu. Ciągłe aresztowania, pobicia. Mówił, że siłę czerpał ze świadomości tego, co przeszło pokolenie jego rodziców. I wiosną 77 roku skupił się na wydawnictwie. Założył niezależną oficynę wydawniczą Nowa. Z misją przełamania apatii, dostarczania niezależnej informacji. Stworzył niesamowitą, zakonspirowaną sieć drukarzy, dostawców, dystrybutorów. Mimo ciągłych represji, konfiskat, aresztowań, Nowa działała. Englich nazywa to konspiracyjnym geniuszem Chojeckiego. Stał się legendą, takim ludowym bohaterem. To pokazuje, jak determinacja i talent organizacyjny jednej osoby mogły rzucić wyzwanie systemowi. Niezwykle ważny moment, który English opisuje bardzo szczegółowo. Rok 1977. Tomasz Strzyżewski wywozi za granicę 700 stron tajnych instrukcji cenzorskich. Tak zwana czarna księga cenzury. Lista tematów tabu. Od zagrożeń chemicznych, przez katastrofy górnicze, po eksport mięsa do ZSRR, gdy w kraju były braki. Nawet takie kurioza jak plany Idi Amina dotyczące pomnika Hitlera. Ten przeciek to był psychologiczny przełom. Dał dowód na skalę kłamstwa, zwłaszcza tego o cudzie gospodarczym Gierka. Podważył zaufanie do władzy. A Chojecki oczywiście od razu opublikował najsmaczniejsze kąski.
Leo Łabędź pisał w The Times, że czar totalitarnej cenzury w Polsce został w dużej mierze złamany. Siła jednej odważnej decyzji. Reżim chciał jednak przykładnie ukarać Chojeckiego i tu English przytacza taką, niemal filmową anegdotę. O drukarzach Nowej, Janie Walcu i jego koledze. Tak, tuż przed procesem drukują kolejny biuletyn. Przygotowania, problemy techniczne, potem odkrywają, że śledzi ich SB. Fiat 125P. I ta brawurowa ucieczka, gra pozorów, gubienie ogona na przystanku, techniki konspiracyjne. To pokazuje codzienną presję, codzienne ryzyko. W sądzie Chojecki wygłosił mocną mowę. Mówił o rewizjach, konfiskatach, setkach dni w aresztach, o fałszywych oskarżeniach. Ale przede wszystkim podkreślał rolę niezależnych wydawnictw, wypełniania luk w historii, w literaturze, przywracania pamięci. To była obrona wolnego słowa jako takiego. No właśnie. A jak w to wszystko włączyły się Stany Zjednoczone? English opisuje wczesne operacje Komitetu Wolnej Europy. To było ramię CIA. Operacja Wiatry Wolności. Te balony z ulotkami i miniaturowymi książkami. Na przykład folwark zwierzęcy na cieniutkim papierze. I oczywiście Radio Wolna Europa, Radio Swoboda, finansowane przez CIA, co było, tajemnicą Poliszynela. Młody Ronald Reagan był nawet twarzą jednej z kampanii zbierania funduszy na radio. Ale te balony okazały się mało skuteczne. No właśnie, przełom nastąpił, gdy postawiono na książki. Kluczową postacią był George Minden z Nowego Jorku. Wpadł na prosty, ale genialny pomysł – dawać książki Polakom, odwiedzającym Zachód. Pierwsze akcje w Londynie prowadził Andy Stypułkowski, operacja Polonia Book Fund. Stworzył całą sieć dystrybucji w Europie Zachodniej. Porty, imprezy sportowe, spotkania Polonii. Do 1963 roku rozdali ponad 100 000 książek. Potem Minden tworzy Międzynarodowe Centrum Literackie, ILC. English opisuje to jako ogromną międzynarodową pajęczynę. Centrala w Nowym Jorku, sieć księgarni wydawców w Europie. Co ciekawe, w samej CIA były spory co do tej operacji. Departament Stanu był przeciwny. Ale program wspierali wpływowi Polacy w amerykańskiej administracji. Brzeziński, Nowak-Jeziorański. Ich książki też były dystrybuowane przez ILC. I tu dochodzimy do Jerzego Giedroycia i paryskiej kultury. Postać absolutnie kluczowa. English śledzi jego losy. Od emigracji przez spotkanie z Czapskim, poszukanie funduszy w USA. Giedroyć nawiązuje kontakt z Kongresem Wolności Kultury, też wspieranym przez CIA. Ale zachowuje niezależność. Odrzuca propozycję, by kultura stała się oficjalnym pismem Kongresu. Tak, ale ostatecznie zawiera dyskretną umowę z agencją, kryptonim QR Beretta. Około $10,000 rocznie. To pozwoliło na rozszerzenie działalności i, co najważniejsze, na przemyt do Polski. Kultura stała się legendą. Rok 1980. Historyczny zwrot. Podwyżki cen mięsa, fala strajków. English wspomina teorię wahadła historii Schlesingera. System doszedł do ściany. Strajk w Stoczni Gdańskiej. Pretekst zwolnienie Anny Walentynowicz. Inicjator Bogdan Borusewicz. Szybko przeradza się w ogólnopolski protest. Pojawia się Lech Wałęsa. English opisuje ten dramatyczny moment 16 sierpnia. Strajk prawie wygasa. Ale ratują go kobiety. Henryka Krzywonos z Komunikacji Miejskiej, Alina Pieńkowska, która swoją drogą o opozycji dowiedziała się czytając Kulturę w Anglii. Ważne, by o tym pamiętać. O roli kobiet. Rodzi się Solidarność. I znów Mirosław Chojecki. Tym razem organizuje solidarnościowy strajkowy biuletyn informacyjny. Kluczowe postulaty porozumień sierpniowych. Wolność słowa. I, co za paradoks, Chojecki zostaje aresztowany tuż po ich podpisaniu. Uwalnia go interwencja Pieńkowskiej. Zaczyna się krótki, ale intensywny karnawał Solidarności. Eksplozja wolności. 10 milionów członków związku. Kwitnią niezależne wydawnictwa, rozwija się przemyt, książek, sprzętu, na przykład przez Bałtyk, na jachtach. Marian Kaleta. W zakładach pracy powstają biblioteki Solidarności. Chojecki szacował, że pod koniec 81 było ich 3000. Cenzura w praktyce przestaje działać dla ogromnej części społeczeństwa. Ale nad tym wszystkim unosi się cień. Sowieckie zagrożenie. Doktryna Breżniewa,
Manewry wojsk Układu Warszawskiego. Symboliczny jest opis targów książki we Frankfurcie w 1981. Stoisko Nieocenzurowana Polska, oblężone przez zwiedzających. Obecni wydawcy emigracyjni, ci wspierani przez CIA. I tam Chojecki poznaje Giedroycia. Początek partnerstwa. Plany drukowania w Polsce na jeszcze większą skalę. Chojecki był pragmatyczny co do współpracy z CIA. Mówił, na pewno bym ich nie wyrzucił. Jesienią 81 ważne spotkanie w Paryżu. George Minden z ILC spotyka się z Chojeckim i Grzegorzem Bogutą z Nowej. English barwnie opisuje scenerię. Hotel Regina, księgarnia polska, rozmowy o planach wydawniczych, o popularności książek, o latających bibliotekach. Minden jest pod wrażeniem. Niestety, ten karnawał kończy się brutalnie. Noc z 12 na 13 grudnia 1981. Stan wojenny. English cytuje wstrząsającą relację Heleny Łuczywo. Wraca z kina, w siedzibie związku telefony już głuche. Operacja Azalia. Wojsko przyjmuje centralę, media. Masowe aresztowania. Ogromne siły. Obozy internowania, aresztowanie Boguty, Wałęsy, mrożące krew w żyłach anegdoty o pozorowanej egzekucji Kuriona, ucieczce Bujaka, no i to przemówienie Jaruzelskiego. Zaczyna się wojna zimowa. Czas oporu. Helena Łuczywo schodzi do podziemia. English opisuje jej chwilę zwątpienia, a potem determinację. Tworzenie struktur w Warszawie. Słynna damska grupa operacyjna Szczęsna, Kulik. Cel. Informacja jako amunicja. Życie w konspiracji. Ciągłe kontrole. Ryzyko donosu. Szukanie bezpiecznych lokali. Fałszywe dokumenty. Pomysłowe środki bezpieczeństwa, palenie notatek, dublerzy. Ewa Kulik, mistrzyni logistyki podziemnej, organizuje kryjówki, ochronę dla liderów. Pojawia się też Tomasz Chlebowski, astronom, który staje się ekspertem od bezpieczeństwa. Tworzy podręcznik Mały konspirator, podziemną pocztę. I w tych warunkach powstaje tygodnik Mazowsze. Najważniejsze pismo podziemnej solidarności. Czerwone logo, symbol nadziei. English pokazuje trudności. Szukanie działającej maszyny offsetowej, walka z hałasem maszyny do pisania, konspiracyjne robienie matric. Gazeta publikuje wiadomości z kraju, z RWE, relacje z protestów, listy aresztowanych, artykuły przymycane z więzień, Michnika, Kuronia. Tygodnik Mazowsze odgrywa kluczową rolę. Podtrzymuje ducha, koordynuje działania. Bujak mówił, że to był prawdziwy początek warszawskiego podziemia. Osiąga ogólnopolski zasięg. Drukowany w wielu miejscach, nakład nawet 80 000. I co ważne, English wspomina o finansowaniu przez CIA, przez Giedroyca. To pokazuje znaczenie zewnętrznego wsparcia. Podziemie się formalizuje. Kwiecień 82 powstaje tymczasowa komisja koordynacyjna TKK, podziemne kierownictwo Solidarności. Liderzy z całej Polski spotykają się w tajemnicy. Wybierają strategię długiego marszu, nie terroryzmu. Tworzą biuro koordynacyjne za granicą w Brukseli, mimo obaw o infiltrację. A Chojecki zostaje formalnie szefem zaopatrzenia. W sprzęt, w materiały. Po stanie wojennym CIA też reorganizuje działania. Operacja QR Helpful. Inicjatywa nowego dyrektora Williama Casey. Wzmocnienie wsparcia dla podziemia. Rekrutują nowych agentów, jak Celia Larkin. Artykuł Giedroycia w Kulturze staje się manifestem wspierania podziemnego społeczeństwa, zwłaszcza wydawnictwa. Adam Rudzki z ILC kontaktuje się z Giedroyciem. I Giedroyć prawdopodobnie wskazuje na Chojeckiego jako idealnego koordynatora. Nadają mu kryptonim QR Guide. Chojecki na emigracji w Paryżu staje się, kimś w rodzaju ministra przemytu. English barwnie opisuje to podwójne życie. Oficjalnie redaktor kontaktu, nieoficjalnie organizator przerzutu. Od farb do włosów, przez chemikalia do fałszowania dokumentów, po sprzęt poligraficzny. Kupuje furgonetkę Peugeot J9 i rekrutuje niezwykłego kierowcę, Jackiego Chalotta. Lewicujący francuski urzędnik skarbowy szukający przygód. Komunikują się szyfrem, a odbiór w Polsce to kolejna skomplikowana operacja. Koordynuje ją Boguta i Władysław Król, pseudonim Sztruks. English przytacza anegdotę o odbiorze dostawy od Szweda. Hotel Forum, nocne przekazanie na bocznicy kolejowej, garaż zaprzyjaźnionej profesor jako magazyn. Ryzyko niewyobrażalne.
Niestety marzec 84. Wpadka. Jackie Charlotte zatrzymany w Świnoujściu. Rutynowa kontrola. Znajdują skrytkę. Reakcja Chojeckiego i emigracji jest natychmiastowa. Rusza kampania Uwolnić Jackiego. Twarzą staje się Simone Signoret. Angażują się celebryci, znani prawnicy i ostatecznie po kilku miesiącach Charlotte wychodzi na wolność. Kolejny cios to afera Regina. Lata 86-87, związana z działającymi w Szwecji Marianem Kaletą i Józefem Lebenbaumem. Szef biura w Brukseli, Milewski, forsuje plan wielkiego transportu ciężarówką Scania. Propagandowy sukces. Chojecki jest przeciwny, boi się ryzyka. Pierwszy transport się udaje. Czerwiec 86. Ale drugi, we wrześniu, kończy się wpadką w Szwecji. Kompromitacja medialna. Sprawa się komplikuje. Wychodzą powiązania Lebenbaumana z kurierem Januszem z Lund, miasta, które Anglis nazywa gniazdem szpiegów. Ostatni transport tej operacji, czerwiec 87. Mieszany ładunek. Sprzęt dla TKK, ale też materiały dla radykalnej Solidarności Walczącej. Wpadka jest totalna. Rzecznik rządu Jerzy Urban triumfuje. Aresztowania liderów Solidarności Walczącej. SB podsyca wewnętrzne konflikty w opozycji. To pokazuje, jak ryzykowne i delikatne były te operacje. W tle tych zmagań narasta kryzys, ale rośnie też autorytet Kościoła. Symbolem staje się ksiądz Jerzy Popiełuszko, jego msze za ojczyznę. Staje się celem ataków propagandy. I English wstrząsająco opisuje jego porwanie i morderstwo. Październik 84. Odnalezienie ciała. Gigantyczny pogrzeb. Wielka manifestacja Solidarności. Reakcja reżimu jest cyniczna. Pokazowy proces kilku oficerów SB. Ale zeznania kapitana Piotrowskiego, sugerujące rozkazy z góry, tylko potęgują oburzenie. Popiełuszko staje się męczennikiem. Sytuację wykorzystuje też CIL. Publikują jego kazania patriotyczne przez wydawnictwo Libella w Paryżu. Nadchodzi też zmiana technologiczna. Boom wideo w Polsce. Kasety VHS, telewizja satelitarna. NCARS PDV w tym potencjał dla omijania cenzury. I Chojecki z Paryża wchodzi w produkcję kaset audio, audiokontakt i wideo, wideokontakt. Też finansowane przez CIA przez Giedroyca. Powstaje ważny film dokumentalny Kalendarz wojny. Ambitny projekt telewizji satelitarnej EuroTV Kontakt. Ostatnie lata podziemia to czas zmęczenia, emigracji, ale też kolejnych strajków w 88. Kryzys gospodarczy się pogłębia. Enkarz przytacza symboliczną anegdotę Joanny Szczęsnej, szukającej części do starej maszyny drukarskiej. Obraz codziennych zmagań. Ostatecznie władze decydują się na rozmowy. Wałęsa negocjuje z Kiszczakiem. Zaczynają się rozmowy okrągłego stołu. Luty, kwiecień 89. Atmosfera w Pałacu Namiestnikowskim, protesty na zewnątrz. Częściowo wolne wybory do Senatu i części Sejmu. Urząd prezydenta. I co ważne, legalny dostęp Solidarności do mediów. Zgoda na nową, codzienną gazetę. I tak rodzi się Gazeta Wyborcza. Adam Michnik ściąga Helenę Uczywą i zespół tygodnika Mazowsze. Start w spartańskich warunkach. Wynajęte przedszkole, walka o fundusze. I ten słynny plakat w samo południe. English sugeruje, że jego druk we Włoszech sfinansowano prawdopodobnie z funduszy CIA. Nawet w momencie transformacji zakuliszowe wsparcie wciąż odgrywało rolę. Wybory czerwcowe 89. Zderzenie dwóch epok. Dynamiczna kampania Solidarności, sztywna propaganda PZPR-u. Wydawcy podziemni legalnie na warszawskich targach książki. Tłumy przy stoiskach. Zwycięstwo Solidarności jest miażdżące. Ale ten triumf budzi też obawy. Masakra na placu Tiananmen w Chinach. English opisuje dyskretną rolę USA w stabilizowaniu sytuacji. Ambasador Davis, prezydent Bush przekonujący Jaruzelskiego do kandydowania na prezydenta. Wrzesień 89. Tadeusz Mazowiecki pierwszym niekomunistycznym premierem w bloku wschodnim. A Mirosław Chojecki angażuje się jeszcze w próbę eksportu rewolucji do Rumunii. W listopadzie 89 wraca do Polski. Wciąż potrzebuje listu żelaznego. English kończy jego wątek symboliczną sceną. Chojecki obserwuje demontaż pomnika Dzierżyńskiego. Próbuje pożyczyć kamerę od ekipy TVP. A oni mówią, to prywatna firma.
Gorzka migawka zderzenia z nową, kapitalistyczną rzeczywistością. Podsumowując tę historię, książka Englisha jest pełna refleksji nad znaczeniem tych programów książkowych, nad działalnością podziemnych wydawnictw. Autor cytuje wielu świadków, historyków, byłych oficerów CIA, ale przede wszystkim polskich działaczy Szczęsny, Michnika, Kulerskiego. Wszyscy podkreślają jedno. Że książki były czymś więcej niż informacją. Były pokarmem dla duszy, kompasem moralnym, czymś, co, jak mówili, prostowało kręgosłupy, realną bronią w walce o wolność myśli. Ta historia, misternie zrekonstruowana przez Englisha, na podstawie dokumentów, wywiadów, wspomnień. To fascynujący przykład, jak badania historyczne mogą odkrywać ukryte mechanizmy, ale też siłę ludzkiego ducha. Pokazuje, jak ważne jest krytyczne spojrzenie na oficjalne narracje, docieranie do świadectw tych, którzy tworzyli historię, trochę z boku. Lektura tej książki zmusza do zastanowienia, prawda? Jak inaczej patrzymy na wpływy kulturowe, polityczne w czasach konfliktów, wiedząc o tych tajnych operacjach. Jakie lekcje płyną z tej opowieści dla nas? O sile informacji, o determinacji w walce o prawdę, ale też o kosztach i wyzwaniach transformacji. W naszym świecie, zalanym przez informacje i dezinformacje. To oczywiście tylko zarys tej niezwykle bogatej historii. Aby poznać ją w pełni, z jej niuansami, detalami, raz jeszcze gorąco zachęcamy do sięgnięcia po The CIA Book Club Charlie'ego Englisha. Link, jak już mówiliśmy, znajdziecie Państwo w opisie tego nagrania.